بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Ambi Allahu Ta'ala fu ka Allahu Ta'ala kunyumalo masami li akan nema kasha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha alaka nema muke aka jonka akashia antisika ba akontela o nɛma ba dɔ ye fɛn jumɛn ye o ye silamɛya nɛma ye n'i k'i yɛrɛ sɔrɔ silamɛ ye i bɛ Alahu Ta'ala fo ka Alahu Ta'ala koɲuman lɔn o la an b'a deli Alahu Ta'ala fɛ an bɛ silamɛya min kɔnɔ k'an fato silamɛya de kan Ala m'o kɛ la o silamɛya kɔnɔ Allahu Ta'ala ka cidenba dɔ ci ka na anw ma cidenba min tɔgɔ ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaasa k'an bɔ fili la k'an bila kandaya kan yaasa k'an bɔ dibi la k'an bila nɔrɔya kan o cidenba ni a ma fato fiyewu fo a ka manto ka hɛrɛ bɛ fɛn min na a y'o bɛɛ walawala an ye o dɔ ye fɛn jumɛn ye o de ye furu ye o furu min Alahu Ta'ala ka hɛrɛ caman bila kɔnɔ ni mɔgɔ min ni bɛnna i sen ma nka a bɛ kɛ mɔgɔ le ma masuba ye dusukasi ye mɔgɔ min ale k'i kɔdon ka bɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam ka ladilikan in ma ani a ka tagabolow ma o la silamɛw ni an ka filɛ furu mun bɛ kɛla bi a ka ca wa furu ninnu kɔnɔ i bɛ taga sɔrɔ furu kɛmɛ ni cɛman furu 80 bɛ yen problème bɛ a caman na o sababu kosɔn an ka laɲini ka jatew minɛ sababu mun bɛ kɛla fɛn ye ni an bɛ problème sɔrɔla furu kɔnɔ yaasa an bɛna a dɔw lakali o la an b'a deli Alahu Ta'ala fɛ ka bɛnsema di an ma an ka furuw kɔnɔ Ala m'o kɛla furu mun bɛ kɛla an bolo cɛ ni muso bɛ furu ɲɔgɔn ma o dɔ bɛ ka ko caman jate minɛ parce que ni dola kɔnɔ ka ban i b'i jija a ye ɲa
a kana tiɲɛ. I b'i jija laɲini min yɛrɛ fana bɛ furu kɔnɔ o ye sabati. O sen fɛ an nana ka na problème 20 ta. O problème 20 ni i ka i yɛrɛ kɔrɔsi olu la, ni Alahu Taala sɔnna, Alahu Taala bɛna bɛnsɛman di ma i ka furu kɔnɔ. O la an b'a deli Alahu Taala fɛ ka bɛnsɛman di an bɛɛ du ladeni ma an ka furu kɔnɔ. Ala m'o kɛla ka ɲɛsuma la an ka furu kɔnɔ. Ala m'o kɛla. A problème fɔlɔ o le ye landako ani lamɔli cogoya ani deriw ani kanw ka fɔ ɲɔgɔnya. O bɛ kɛ sababu ye tuma dɔw la ka problème bila cɛ n'a a muso cɛ. Misaliya bolo ma, cɛ mɔna lu dɔ le kɔnɔ, muso fana mɔna lu dɔ le kɔnɔ. Ale mɔna yɔrɔ min na ka taga sɔrɔ jogo dɔw bɛ kɛla o yɔrɔ la ka caya, o bɛ jouer cɛ ka furu ni muso ka furu kan. Misaliya bolo ma, i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ ale bɛ so min kɔnɔ kuma ka siya so nin kɔnɔ. C'est-à-dire mɔgɔ bɛ kuma ka caya, ale delila kuma caman de la. I bɛ taa dɔ sɔrɔ ale delila tonu na ka caya. I bɛ taa dɔ sɔrɔ ale delila min na n'ale bɔla baarakɛyɔrɔ la, sani a bɛ se so kɔnɔ il faut k'a bɛ tɛmɛ gɛrɛn na fɔlɔ. Tuma dɔw la a bɛ don 23 heures. I bɛ taa dɔ fana sɔrɔ ale yɛrɛ dereni bɛ fɛn min na o de ye sunɔgɔ ye. Donc muso derila fɛn min na a yɛrɛ fɛ ye, walima cɛ derila fɛn min na ka taga sɔrɔ furu ɲɔgɔnma tɔ kelen t'o kɛla, o bɛ kɛ sababu ye tuma dɔw la ka fɔɲɔgɔnya lana fo ka taga se kumakan in ka fɔɲɔgɔnya ma. O kɔrɔ ye di? Cɛ ni muso min furula ɲɔgɔn ma, cɛ ka kan na a bɛ kumakan dɔ fɔ, o kumakan nin tɛ kuma jugu ye, mais muso ka kan côté la o ye kuma jugu ye. Donc ni an ma ɲɔgɔn jate minɛ, dɔ nin b'a ye k'a fɔ ale ka kuma min fɔ kuma jugu tɛ, ka taga sɔrɔ dɔ nin fɛ kuma jugu le. I n'a fɔ dɔ y'i fɛ n'o ko sisan i kɛla sunguruba ye dɛ, ale fɛ o kɔrɔ ye di? O kɔrɔ le i bonyala sisan dɛ. Ka taga sɔrɔ dɔw fɛ n'i ko i kɛla sunguruba ye dɛ, o kɔrɔ le i kɛla jɛnɛyakɛla ye. O de kosɔn ni muso min furula ɲɔgɔn ma, a derila ko min la a fɛ ye, walima i ne yɛrɛ derila ko min na min cɛ ka ɲi, a bɛ ɲɔgɔn lali, a bɛ ladilikanw di ɲɔgɔn ma dɔɔni fo a bɛ taga dabila. O de kosɔn ne ka jate minɛ, hakilimaw tuma caman furu daminɛ na o bɛ sɛgɛn, mais waati bɛ tɛmɛ min kɛla, n'i tɔɲɔgɔn ka ko dɔ kɛ, walima a bɛ comportement dɔ kɛla, walima a bɛ cogo dɔ kɛla min man ɲi, i b'a wele kelen a kelen, i b'a fɔ karisa i ka kuma ka ca dɛ, a b'a essayer ka dɔ bɔ a la. Karisa i bɛ to ka tolon kɛ ka caya, i ye dɔ bɔ a la. Karisa i bɛ to ka tɛmɛ gɛrɛn na, i tɛ don so kɔnɔ joona, a bɛ dɔ bɔ a la. Donc a bɛ ɲɔgɔn ladili o cogoya la. Donc nin ye problème fɔlɔ ye an bɛ min sɔrɔ an ka furu kɔnɔ. A problème filanan
o le ye et puis furu yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ furu ɲɔgɔnma fila kanu tɛ sɔrɔla o ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ni muso o bɛna furu ɲɔgɔn ma mais kanu yɛrɛ tɛ yen walima cɛ kanu bɛ muso la muso kanu tɛ cɛ la walima a contraire ni furu kɛra ka taga sɔrɔ lɔsen fila bɛ yen n'o tɛ furu min na o furu tɔgɔ tɛ se ka taga ɲɛfɛ o lɔsen fila Allahu Ta'ala ko fɔ Kur'ana kɔnɔ a ko di ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أكو أكلا نما باي أكلا كبكو باي الله سبحانه وتعالى أي فرو مسود دان كبو فرو تشلا sabu Allahu Ta'ala ka an fa Adama a ka galaka kolo dɔ de ta ka an ba Hawaw labɛn n'a ye a banni kɔ o la sa k'o furu siri ɲɔgɔn ma cɛ ni muso furu bɛ siri ɲɔgɔn ma a banna o la a ma dan o ma furu yɛrɛ bɛ kɛla kun min kosɔn a ko fɔ a ko a ye kanu gɛlɛn ani hinɛ fa y'o bila furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ o la sisan furu n'a bɛ kɛ ni kanu ni hinɛ tɛ yen o furu ni nafa tɛ kɛ a la o hinɛ ni kanu ni sisan o ka kan ka sɔrɔ cogo jumɛn o le ye tumana min na ni furu ka kan ka kɛ cɛ ni muso ka kan ka ɲɔgɔn ye olu kosɔn cɛ dɔ taara Alakira fɛ sallallahu alayhi wa sallam k'ale bɛ fɛ ka furu kɛ Alakira ko a ma idhab fanzur ilayha ko taga ye muso ni filɛ a ye ɲɔgɔn ye o ye kelen filanan ye min ye furu min bɛna kɛ a kana kɛ karabali furu ye parce que Alakira sallallahu alayhi wa sallam ako wala tunkahul mar'a ako muso ko a tɛ furu la ten muso bɛ furu ni condition dɔw le ye a ko di a ka kuma laban na hatta tusta'adana ko muso min ma deli ka furu ka kɔrɔ muso denmisɛnnin n'a bɛ furu a bɛ ma ɲininka olu kosɔn a ko wala tunkahul bikr hatta tusta'adana o bɛ mun de yira n na o b'a yira n na k'a fɔ cɛ ni muso il faut que o ye diya ɲɔgɔn ye o ye ɲɔgɔn kanu o ye sɔn furu ma parce que n'i ye o karaba k'o di ɲɔgɔn ma tuma caman ka taga sɔrɔ o man di ɲɔgɔn ye olu kɔni bɛna to sɛgɛn nin na ye o bɛna to ɲaguba nin na ye fo ka taa se o ka bɔ ma duniya kɔnɔ furu dɔ ma lawuli o ma furu lawulila fɛn min ma o de ye kanu ani hinɛ furu daminɛ na kanu ka kan ka kɛ ye mɛ tuma dɔw la hinɛ tɛ na o wagati la mɛ ni kanu de sabatila hinɛ bɛna na kɔfɛ o la fo ka janto o la ni o problème min sɔrɔla furu min kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka problème bila furu la problème sabanan min bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛsuma bɔ an ka furu kɔnɔ ka gɛlɛyaw bila an ka furu kɔnɔ ka dusukasiw bila an ka furu kɔnɔ o le ye Ala sɔsɔ ye Ala sɔsɔ ale de bɛ kɛ sababu ye ka nɛɛma tiɲɛ ka bɔ yen i b'a ye Ala subhanahu wa ta'ala ko ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ni Allahu Ta'ala ka nɛɛma kɛ mɔgɔ o mɔgɔ
ko ala wa taala de nema ni yelema ten fo n'a tagala sɔrɔ ile yɛrɛ comportement i jogo i lahala le yɛlɛma la ala wa taala bɛ nema minɛ i la o le kosɔn ni hɛrɛ dɔ b'i bolo ni nɛɛma dɔ b'i bolo i b'i jija k'i yɛrɛ yɔrɔma janya ka bɔ ala sɔsɔ ma o ala sɔsɔ ni o de ye i ka filɛli fɛnw k'o kɔrɔsi i kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ to ka haramu filɛ furucɛ ele ka baara ye fɛn min ye ka to ka haramu filɛ portable kɔnɔ ani kɛnɛma o haramu filɛ ni a bɛ kɛ sababu ye i tun bɛna diya min sɔrɔ i muso filɛli la o bɛ minɛ i la parce que ala taala ka fɛn dɔ di adamaden ma kɛrɛnkɛrɛnya ma ni ye mumini ye i bɛ ala bato min kɛla i ka kan ka diya sɔrɔ ala bato nin na tuma tuma i bɛ ala bato i bɛ diya sɔrɔ furu ye ala bato de ye mais tuma juma i bɛ furu nin kɛla furu nin i tɛ diya sɔrɔla la sake ala sɔsɔ nana donc n'i le bɛ fɛ ka ɲa ka dagamu sɔrɔ i muso la walima i cɛ la cɛ ni muso il faut que o b'o yɛrɛ yɔrɔma janya ka bɔ haramu ka filɛli ma haramu filɛli portable b'an bolo i sago b'a la yɔrɔ yɔrɔ ka di i bɛ don yen mais i kɛ k'i yɛrɛ kɔrɔsi ka sababu kɛ ala taala k'i kumaniya ka bɔ a ma ala taala ko inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula a ko i ka lamɛnni fɛnw ani ka filɛli fɛnw ani yɛrɛ dusukun kɔnɔnaw i bɛna kɛwale kɛ i bɛna maɲini ka bɛɛ to la dɛnni na alikiyama la donc o sen fɛ i bɛ filɛli mun kɛla i ka filɛli kɔrɔsi ni ka haramu filɛ kɛnɛ ma i tun bɛna diya min sɔrɔ i muso filɛli la so kɔnɔ ile t'o sɔrɔ tuguni mɔgɔw bɛ n'i le ye ko muso cɛ ɲuman b'i bolo mɔgɔw bɛ n'i ye ko cɛ ɲuman b'i bolo i cɛ ka ɲi dɛ mais ile tɛ diya sɔrɔ la mun kosɔn parce que ile ka fali haramu na haramu o bɛ kɛ sababu ye ka halala fɛ ka bɔ yen a dɔ ye min ye tuguni o de ye ka maga haramu na o kɔrɔ ye di fɛn fɛn ka maga a la o interdit la o i farala ka bɔ o ma i kana touché o la i kana touché walimuso la i kana maga wali cɛ la n'i k'o kɛ Alahu Taala kosɔn Alahu Taala bɛna furumuso min d'i ma walima i furucɛ n'a touché la ɲɔgɔn na a bɛ dagamu sɔrɔ ɲɔgɔn na toujours haramu a bɛ kɛ sababu ye ka baraka bɔ nɛɛma na donc an dɔ bɛ ka o kɔrɔsi kosɛbɛ i bɛna fɛn mun fana lamɛn a ye kɛ fɛnw ye mun ladagala i ye musique lamɛnw i b'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma n'i bɛ fɛ i bɛ dagamu sɔrɔ i muso ka baro ɲɔgɔnya la ile bɛ fɛ ka dagamu sɔrɔ i cɛ ka baro ɲɔgɔnya la i b'i jija musique lamɛnw o bɔ i ka programme kɔnɔ i b'i jija ka kuranna karankaw lamɛn ka caya ka wajuliw lamɛn ka caya ka ala ko dikuru olu lamɛn ka caya o de bɛ kɛ sababu ye Alahu Taala bɛ baraka don i tolo la donc i bɛna fɛn fɛn lamɛn i tolo la i bɛ bɛn i sen ma o de kosɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen n'olu b'o muso kumakan mɛn a b'o gêner a b'o tɔɔrɔ u b'a fɔ i t'a jɛ parce que a tɛ dagamu sɔrɔla la ka sababu kɛ ala sɔsɔ min bɛ lamɛnna ka caya muso dɔw fana bɛ yen ale tɛ dagamu sɔrɔ a cɛ ka kumakan na a cɛ ka baro la ka taga sɔrɔ cɛ ni muso kɛ ka baro kɛ dɔ bɛ ka dagamu sɔrɔ o tɛ sɔrɔ ka sababu kɛ fɛn mun bɛ lamɛnna ala sɔsɔ mun bɛ lamɛnna ka caya o de kosɔn an dɔ bɛ ka an yɛrɛ kɔrɔsi o la kosɛbɛ
a nanina problème ba nanina min bɛ kɛ sababu ye ka problème bila an ka furu kɔnɔ o le ye se wariko problème yalon k'a fɔ cɛw bɛ tila se fan fɛ ka taga suguya saba cɛ dɔw bɛ yen ala ka se kɛ olu ye o ka baloko ka nɔgɔ o ma musaka wɛrɛw fana ka nɔgɔ o ma ni ala ta'ala ka ile kɛ o cɛ ma ile dɔ bɛ k'i jija ka kɔɲɔw nɔgɔya i ka denbaya ma n'o bɛ fɛn min fɛ n'o fɛn tɛ haramu ye i jija ka ɲini ka di o ma sabu i bɛna ma ɲininka i denbaya nin ka ko la alikiyamalo na alakira ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati a bɛɛ tuladeni gbɛngbɛli la wa a bɛɛ tuladeni bɛna ma ɲininka a ka gbɛngbɛli fɛn na alikiyamalo na o ka ala ko o ka dumuni ko o ka koɲa bɛɛ tuladeni bɛna ma ɲininka n'Ala ta'ala ka nafolo d'i ma ka se k'i ye o ka musaka nɔgɔya i ma i lɔ yɔrɔ sabu i bɛna dépense kɛ ka i denbaya la Ala ta'ala b'o k'i ma saraka le i bɛ baraji de fana sɔrɔ o ye cɛ gurupu fɔlɔ ye ka bɛn se fanfɛ yɔrɔ ma cɛ gurupu filanan o le ye cɛ ye cɛ min Ala ta'ala ka balo musaka nɔgɔya ale ye mais ale tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ o kɔfɛ bon sara problème bɛ yen muso ka musaka wɛrɛ problème bɛ yen mais min ye balo kɔni ye o bɛ nɔgɔya o cɛ façon ale y'a jija a seko ye min ye k'o kɛ baloko fan fɛ a fana y'i jija ka Ala ta'ala dali Ala ta'ala le bɛ harijɛ kunda dayɛlɛ adamaden ye Ala ta'ala dali fɛn fɛn na gɛlɛya la nɔgɔya b'a kɔfɛ yaasa Ala ta'ala bɛ nɔgɔya k'a ye ele min ye muso ye sisan n'i bɛnna o cɛ façon ma i ka kan ka kɛ hakilima ye k'a lɔn k'a fɔ ko se le ta ye moyen ta ye madama balo bɛ nɔgɔya la ka ban min ye musaka wɛrɛw ye i to ka dugawu k'i cɛ ye o bɛ kɛ sababu ye Ala ta'ala bɛ bɛnsɛmaw di an ma mais ni ne ko ne ka ye fani nin san ka di yan depuis la fani yɛrɛ tɛ sɔrɔ la samara san ka di yan samara tɛ sɔrɔ ka taga sɔrɔ a moyen ta ye o tuma i bɛ fɛ ka bila haramu ɲinini na ka na d'i ma wa donc musow dɔ bɛ ka o kɔrɔsi cɛ gurupu sabanan o de ye cɛ ye baloko bɛɛ yɛrɛ ka gɛlɛn ale ma baloko ka gɛlɛn dumuni sɔrɔko bɛɛ ka gɛlɛn musaka bɛɛ ka gɛlɛn dumuni ko problème bɛ yen ale yɛrɛ bɛ bɔ sɔgɔma a bɛ hamina sini nasɔngɔ bɛna sɔrɔ cogoya min na o cɛ façon i jigi kana tigɛ yalɔn k'a fɔ i ka fangantanya bonyana cogo cogo dɔ ka fangantanya tun ka bon ka tɛmɛ i ta kan alakira sallallahu alaihi wasallam ale tun bɛ waati jan kɛ daga tɛ sigi a ka so kɔnɔ o waati la o tun bɛ balo mulela kamaro i ka gɛlɛya bonyana cogo cogo a tɛna se rasulu ta la sallallahu alaihi wasallam o la an dɔ bɛ ka o yɔrɔ kɔrɔsi ile tigilamɔgɔ min fana n'i ka dɔɔni sɔrɔ i kana kumaniya i musow ma i kana fɔ ko wariko ka gɛlɛn i ka fitini min sɔrɔ o di tuma tuma i bɛ dili kɛla Ala ta'ala fana bɛ nɔgɔya k'i ye donc i seko ye min ye o k'i ka denbaya ye o dusu la suma o la sabari kuma ɲuman fɔ o fɛ i kana kɛ mɔgɔ ye i bɛ caman camanw ma i ka baloko ka gɛlɛn i ka wari tɛ n bolo i kana na kɛ o cɛ façon ye an dɔ bɛ ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ka sabari ɲɔgɔn kɔrɔ
o la ni ne fana bɛnna o cɛ façon ma i dɔ bɛ ka mun de kɛ ile de bɛ sabari ka muɲu parce que sɛgɛ bɛɛ t'u la de ni kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra gɛlɛya bɛɛ t'u la de ni kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen sahabaw tun kɛra ten tuma o tuma ni gɛlɛyaw warala u bɛ nisɔndiya parce que u b'a fɔ ko nɔgɔya bɛ na ni nɔgɔya b'i kan wagati min na fana yalɔ fana ko gɛlɛya fana bɛ se ka na sabu duniya ye yɛlɛmali so de ye donc muso dɔ bɛ ka kɛ hakilima ye sahabamuso tun kɛla n'o cɛ bɛ tagala baarakɛyɔrɔ la u b'a fɔ cɛ ye ittaqillaha fina iyyaka wa kasbal haram ye sisan an ka koɲɛ la dɛ an b'i ma i kana taa haramu ɲini kana d'an ma dɛ mais ile cɛ bɔtɔ sɔgɔma ka taa baarakɛyɔrɔ la ile ka i cɛ dusu kasi ni kumakan dɔ ye baloko ka gɛlɛn an n'u sɛgɛla a bɛ tan f'i wari le sɔrɔ ka na dɛ i cɛ coincé cɛ bɛ taa se baarakɛyɔrɔ la a bɛ solution bɛɛ ɲini n'a ma solution sɔrɔ dɔrɔn a bɛ haramu ɲini ka na d'i ma donc olu b'a fɔ o cɛw ɲɛna ko ye siran Alahu Taala ye an ka ko la an bɛ se ka sabari kɔngɔ kɔrɔ mais an tɛ se ka sabari tasuma kɔrɔ sabu kullu laham nabata ani suhut fannaru awla bihi farikolo n'a mɔna haramu na tasuma le ka kan ni o farikolo tɔgɔ ye i tɛ taa arijinɛ kɔnɔ tant que n'i ma saniya jahanama kɔnɔ o haramu b'i la lu joli de bɛ yen olu bɛ balola o haramuw la bi o la o bɛ kɛ sababu ye haramu dun ale bɛ kɛ sababu ye ka baraka bɔ so kɔnɔna la haramu bɛ kɛ sababu ye ka baraka bɔ furu la a bɛna fitini min sɔrɔ o ye kɛ halala ye yaasa Alahu subhanahu wa taala bɛ se ka baraka don o la cogoya min na a problème ba lorona ni o bɛ kɛra sababu ye ka problème bila mɔgɔ caman ka so kɔnɔna na o le ye denɲɔgɔn jugu ye ni a taara sɔrɔ ko cɛ denɲɔgɔn ɲuman tɛ ale la ale ka conseil olu bɛɛ t'u la de ni mɔgɔkɔrɔ ni problème nana a b'a fɔ jɔnw de ɲɛna denɲɔgɔnkɔrɔ ɲɛna min tɛ conseil ɲɛnama di a ma ni ko dɔ don la a ni a muso cɛ a bɛ taa fɔ a teriw ɲɛna a t'a fɔlɔ ɲɛna yaasa u bɛ ladilikan ɲuman d'a ma ale b'a fɔ o ɲɛna ye ten n'o kɛla dɔrɔn n'o ma kɛ teri ɲuman ye denɲɔgɔn ɲuman ye o b'a fɔ k'i de bɛ sɔn nin ma i kana sɔn nin ma dɛ ni ne muso ka nin kɛ n na dɔrɔn n b'a furu sala de ni muso ka nin kɛ n na dɔrɔn n b'a bugɔ ni muso ka nin kɛ n na dɔrɔn n b'a kɛ tan la Alahu subhanahu wa taala ko watawasaw bil haq watawasaw bis sabr k'a ye ɲɔgɔn yamaruya ni tiɲɛ ye a ye ɲɔgɔn yamaruya ni sabari ye a ye ɲɔgɔn ladili ni sabari ye tuma o tuma dusugantigi a dusu ganni le a nani i ma a karisa muso ka nin kɛ n na ka nin kɛ n na ka nin kɛ n na i b'a la sabari i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ dɔw tɛmɛna olu ye Alahu Taala ka jɔn ɲumanw ye olu dɔw sɛgɛla o sɔn jala ka sababu kɛ o musow ye donc o la i b'a la sabari ka ko ɲuman fa fɛ a b'o cogo la fana ni muso kɛla ko denɲɔgɔn jugu le bɛ ale la ale teri bɛɛ t'u la de ni mɔgɔkɔrɔ ni problème sɔrɔla so kɔnɔna na olu le b'a dɔ juguya ka kun don cɛ muso bɛ bara ka fitina a yɛrɛ ma olu kosɔn tuma dɔ la i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ i bɛ t'i cɛ sɔrɔ i bɛ t'i muso sɔrɔ a ka ɲi mais tuma dɔ la a bɛ bara ka jogo dɔ kɛ ten e de yɛrɛ bɛ kabakoya foyi ma gɛlɛ denɲɔgɔn jugu mun bɛ ni a ye
olu le bɛ a kun dɔ la olu kosɔn an dɔ bɛ ka o kɔrɔsi tuma ni problème b'i ka so kɔnɔ i bɛ taa o baro kɛ i teriw ye i tericɛw ye i terimusow ye a kɛra komi i b'i yɛrɛ de labɔla o ye i ka furu i ka danbe de ye tuma ni k'a dɔn k'a fɔ i tɛ se ka a ɲɛnabɔ i b'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'ale bɛ se ka ladilikan ɲuman d'i ma o la an dɔ bɛ ka o kɔrɔsi an ka furu kɔnɔ o ye problème loruna ye a problème wɔɔrɔnan o le ye tuma dɔw la furu bɛ kɛ ka taga sɔrɔ furumuso ni ale ni cɛ bamuso ani cɛ balimamuso fɔɲɔgɔnya bɛ na o ni ɲɔgɔn cɛ ka taga sɔrɔ furu daminɛ na o bɛɛ sɔnna ma cɛ facɛ sɔnna cɛ bamuso sɔnna cɛ balima bɛɛ sɔnna furu ka di o ye mais furu kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ problème bɛ commencer ka na ka sababu kɛ cɛ bamusolakaw ye ani a dɔgɔmuso la kɔrɔmusow ye an k'o de la kɔlɔsi ka caya o la sisan tuma dɔw la a bɛ se ka kɛ muso ale ni cɛ bamuso tɛ yɔrɔ kelen donc cɛ dɔ bɛ ka kɛ hakilima de ye ka to ka i muso yamaruya sɔrɔ tuma dɔw la a ye taa foli kɛ luba kɔnɔ a ye to ka taa foli kɛ so kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka deri lana tuma dɔw la fana n'a taara so kɔnɔ a bɛ to ka dukɔnɔ baaramisɛnninw kɛ a seko dama yira la parce que min bɛ cɛ bamuso kɔnɔ o le ye ni ka ye muso ni ka ɲi se kɛ baarakɛla la parce que tuma caman olu fɛ ko karisa bɛ baara kɛ dɛ donc olu fɛ k'ala mɔgɔ ɲuman de bɛ i ɲɛna cogo o cogo mais ni ne tɛ baarakɛla ye ka ban dɔrɔn ile ma ɲi olu fɛ o de b'olu kun na donc ni min ye cɛ ye sisan ile bɛ mun de kɛ i bɛ conseil ɲɛnama di i muso ma k'a yira la k'a fɔ ile bɛna taa ne bamuso la bato min kɛ i bɛna taa n facɛ la bato min kɛ a kɛra komi i bɛ ne de la bato la i ma muso furu baara de kosɔn nka komi facɛ ni bamuso ma faamu olu fɛ a furula baara de kosɔn ile bɛ to ka ladilikan ɲuman di i muso ma k'a encourager k'a ma dɛmɛ ne kana kɛ mɔgɔ ye i bamuso ka yɔrɔ min na dɔrɔn ko i muso na de a ma ɲi a bɛ tan ile fana bɛ i t'a fara o ka yɔrɔ min la i bɛ kɛ hakilima de ye ele t'o yira i bamuso la mais i muso i kelen a kelen a bɛ essayer ka kuma ka ladilikanw d'a ma k'a lasabali k'a encourager tuma dɔw la i bɛ jetonw d'a ma donc nin ye problème min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ tuma dɔw la a b'o cogo la fana cɛ balimamuso parce que olu fɛ ni olu balimacɛ ka furu min kɛ olu bɛ fɛ k'u ka loi de bori u bɛ fɛ k'u ka sariya de bori a kan donc n'a bɛ ten dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ muso bɛ sɛgɛn donc a bɛ min kɛ i de bɛ i muso encourager k'a la sabali kuma mun bɛ fɔra a ma a ye sabara kɔrɔ a kana jate o de n'a taara sɔrɔ i muso jo b'a la dɛ mais n'a taara sɔrɔ i muso ma ɲi a bɛ comportement dɔw kɛra olu la min ma ɲi i ye can fa ye parce que Alahu Taala ko watawasaw bil haqq a ye ɲɔgɔn yamaruya ni tiɲɛ ye watawasaw bis sabr a ye ɲɔgɔn yamaruya ni sabari ye a problème ba wolonfilanan o de ye i bɛ taa sɔrɔ an n'u ka furu caman kɔnɔ cɛ ni muso o tɛ ɲɔgɔn ka hakɛ lɔn cɛ ni muso o tɛ ɲɔgɔn ka hakɛ lɔn walima o bɛ ɲɔgɔn ka hakɛ lɔn mais o tɛ lɔ la o lɔ yɔrɔ o kɔrɔ ye di cɛ bɛ muso ka hakɛ tiɲɛ muso fana bɛ cɛ ka hakɛ tiɲɛ n'o kɛra dɔrɔn furu bɛ sigi tɔɲɔli kan ni furu dun sigila tɔɲɔli kan o furu tɔgɔ Alahu Taala bɛ barika bɔ o la hali n'o furu tɔgɔ mɛnna cogo o cogo
o lo ko so sani an bɛ furu ɲɔgɔn ma o furu siri ɲɔgɔn ma o y'o jija ka ɲɔgɔn ka hakɛ lɔn an y'a lɔn k'a fɔ cɛw ka hakɛ jumɛn de bɛ muso kan o de ye muso kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ cɛ ka kumakan lamɛn k'a labato tant que n'a ma yamaruya ala sɔsɔ la tant que i cɛ min yamaruya ala sɔsɔ dɔ la a ko ne bɛ fɛ i bɛ nin de kɛ n tɛ fɛ i bɛ nin kɛ donc muso dɔ bɛ ka a jija k'o yɔrɔ kɔlɔsi kosɛbɛ muso dɔ bɛ fana k'a jija a kana fɛn foyi foyi kɛ a cɛ ɲɛnama parce que tuma dɔw la i de bɛ ko dɔ ye ko nin tɛ koba ye mais ala ka hakili min di cɛ ma o bɛ se ka ko dɔw faamuya a b'a fɔ nin kɛ tan walima i kana nin kɛ tan o de kosɔn hali n'i bɛna bɔ i ka so kɔnɔ i bɛna taga yɔrɔ o yɔrɔ i sara i cɛ la donc muso dɔ bɛ ka o kɔlɔsi ani ka ban tuguni ka muso ka cɛ ka so kɔnɔna kɔlɔsi ka cɛ denw kɔlɔsi ka éducation ɲɛnama di denw ma ne kana kɛ du kɔnɔ ten ni denmisɛnninw ka comportement min kɛ jogo jugu mun kɛ i b'i da jɔ o ma mais i bɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na ni ka wari di dɔ ma taa butigi la wari tununa i b'a fɔ ko duniya de wulila ele ta kana kɛ ten i ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ cɛ latanga a kɔfɛ ka cɛ bolofɛnw latanga a kɔfɛ ka cɛ ka nafolo latanga a kɔfɛ k'i jija fana ka cɛ kɔrɔsi ka denw kɔrɔsi nin bɛɛ lajɛlen ye hakɛ ye ni dɔ bɛ ka o jate minɛ a dɔ fana ye min ye ka bɛn hakɛ ma o de ye ka i cɛ minɛ ka ɲa ka i cɛ ma bɛrɛbɛrɛ ka ɲa sabu furu sigila kunba min kan o tɛna se ka sɔrɔ tant que ni an ma bɛrɛbɛrɛli kɛ i n'a fɔ an da bɛna s'o ma wagati nata la maintenant cɛw ka hakɛ mun bɛ musow kan cɛw o ka hakɛ min bɛ muso kan o de bɛ nin mais musow ka hakɛ jumɛnw de bɛ cɛ kan o de ye k'i janto i muso ka balo la i kana fɔ ko i fana i t'i ta ɲini o ni min ka min sɔrɔ o b'o donila la i ka furu ile de dɔ bɛ ka balo tant que n'a se b'i ye k'i janto muso ka fariya bɔ la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'e fani haram fani dɔw san k'a di a ma min dun bɛ haramuya kɛnɛ ma a ka masirimafɛnw i b'o bɛɛ san k'a d'a ma mais a b'a dolen ile yɛrɛ de ye donc i b'i lɔ a ka fariya bɔ la i b'i lɔ fana a ka kɔrɔsili la a ka kɔrɔsi ala ta kɔfɛ ka latanga ko kana i muso sɔrɔ ka taa sɔrɔ ile bɛ se ka fɛn min bari ka bɔ a ma i n'a fɔ ni min k'e sɔrɔ i kungo de bɛ da la o ye i kana k'o cɛ fasɔn ye muso min dir'i ma lanaya le ala bɛ nin ma ɲininka donc i dɔ bɛ ka kɔrɔsi ka ma bɛrɛbɛrɛ i seko dama yira la donc nin ye hakɛ ye min bɛ wajibiya cɛ ma ko a ye a kɛ a muso ye a problème ba seginna o de ye jinɛ seitanaw ye ni an k'an ka waati filɛ bi an bɛ taga sɔrɔ muso 100 muso 50 o cɛ ma o bɛɛ to ladeni ye jinɛtigiw o kɔrɔ ye di i n'a fɔ an b'a fɔ ko kunnafɛn b'o kɔ tuma dɔw la ni a problème sɔrɔla muso la i n'a fɔ a bɛ kɛ cɛ dɔw fana la jinɛ seitana ninnu olu ye jinɛ dɔw de ye o b'o dagamu ta muso la walima o b'o dagamu ta cɛ la n'a bɛ muso min kɔ tuma caman ani a cɛ ka furu tuma caman fɔɲɔgɔnyaw bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ parce que a bɛ muso bila comportement dɔ la jogo dɔ kɛli la min yɛrɛ ka jugu ye
tuma dɔw la a bɛ cɛ yɛrɛ fana bila jogo dɔ kɛli la min tɛ a jogo ye. I n'a fɔ tuma dɔw la n'a taara sɔrɔ a muso tɔgɔ ma furu, a ka furuko bɛ gɛlɛya. Tuma o tuma ni furu dɔ nana, a bɛ to la ka taa jogo dɔ kɛ, diɲɛ b'a kɛ, a bɛ jogo dɔ kɛ dɔrɔn min b'a kogoya cɛ ye. Walima n'a bɛ cɛ la, tuma caman n'a bɛ fɛ ka bɔ muso min kɔ, koɲani dɔ bɛ don a sen kɔrɔ k'a bɛɛ ɲagami ka taa. O kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n'i ka furu ma ɲagami ko jinɛ setana b'i kɔ dɛ, mais n ko le f'a bɛ a sin bɛ kɛ olu la fana tuma dɔw la. A bɛ mun de kɛ muso la tuguni ani cɛ la? Ni o jinɛ setana a donna cɛ la walima a donna muso la, a ka kelen na toli o de bɛ caya. Waati bɛɛ a bɛ fɛ ka to a kelen na. Tuma dɔw la a bɛ bɔnna datugu ta ka t'i sigi, walima a bɛ taa kɔfɛ ka t'i sigi, a kelen bɛ jama bɛ goya yan, a tɛ fɛ ka gɛrɛ jama na. Tuma dɔw la n'a bɛ muso la, cɛ bɛ dusu kasi parce que a b'a ye k'a fɔ muso nin a tɛ fɛ ka gɛrɛ mɔgɔ la, a bɛ to a kelen na ten. O ye sin dɔ ye, a bɛ se ka lɔn min ma. Tuma dɔw la fana a b'a bila kasi la, a bɛ kasi a yɛrɛ ma. Ka taga sɔrɔ ko ba yɛrɛ ma k'a la, ko fitinin dɔrɔn a bɛ kasi. Tuma dɔw la a bɛ kasi ka kasi, i b'a fɔ ko i k'a faga ko de kɛ. Donc o ye sinw ye n'a bɛ se ka lɔn min ma. A dɔ ye min ye o de ye dimi, a bɛ fɛ ka dimi ka teriya, a bɛ fɛ ka dimi a yɛrɛ ma ten, ko fitinin a bɛ dimi. Tuma dɔw la fana a bɛ ko k'a contraire ye, hali ni ka kuma ɲuman f'a fɛ a bɛ kɛ kuma jugu ye. Tuma dɔw la a bɛ kɛlɛ ku dɔ la wuli a yɛrɛ ma ye ten, kun tɛ kɛlɛ min na. Donc o la a bɛ muso caman na bi. Donc n'o m'o yɛrɛ kɔlɔsi, a bɛ kɛ sababu ye i ko bɛ goya i cɛ ye, walima i ko bɛ goya i muso ye n'a bɛ cɛ kɔ. A b'o cogo la fana, a bɛ kɔnniya, a b'o bila cɛ ni muso cɛ. Tuma o tuma n'i b'i i cɛ fɛ, i cɛ kɛrɛfɛ, i b'a ye k'a fɔ a tɛ diya i ye quoi, a kanu tɛ k'i la. Mais n'a taara baarakɛyɔrɔ, i b'a ye a lɔgɔ bɛ commencer ka k'i la. Walima n'a voyagé la, a lɔgɔ bɛ k'i la. I n'a fɔ fana n'a bɛ cɛ min na, tumana min na ni muso ta kɛrɛfɛ, a bɛ fɛ ko fo muso in nalen kɛrɛfɛ, mais ni muso nana kɛlɛ bɛ daminɛ so. Donc olu n'a bɛ mɔgɔ min na, il faut que a b'a yɛrɛ kɔlɔsi. A bɛ jija ka fɛn min lacaya, o de ye azikaru ye. Sabu ninnu sayatiniw, ninnu jinɛ setana, o bɛ fanga sɔrɔ mɔgɔ de ma, mɔgɔ min ka setana ka teri ye. I kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ɲinɛni b'a yɛrɛ kɔ. Alakira sallallahu alaihi wasallam, a ka azikaruw bɛ yen, zikiri mun bɛ kɛ sɔgɔma olu bɛ yen, mun bɛ kɛ wula fɛ olu bɛ yen. N'i bɛna baara kɛ dugawu kɛ, Alakira sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ dugawu kɛ. Yalɔ ko jinɛ setanaw caman ba sigiyɔrɔ de ye ɲɛgɛn kɔnɔna ye, nɔgɔ de ka d'o ye. Olu kosɔn n'a fɛn bɛ mɔgɔ min kɔ, n'a ta wulila dɔrɔn n'a bɛ a b'a fɔ k'a bɛ taa ɲɛgɛn na, parce que a sayatiniw o sigilen bɛ yen, o b'a sama de. Donc n'i bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ, i bɛ don ni Ala tɔgɔ ye. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. I bɛ dugawu kɛra ka sɔrɔ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ. N'o kɛra, olu jinɛ setanaw o tɛ se ka tɔɔrɔya foyi lase i ma, parce que Alahu Taala ko Kuranɛ kɔnɔ, se tɛ jinɛ ye, mais se bɛ k'a ye ni k'i yɛrɛ to yen, i m'i mako don i yɛrɛ la. Mais Alahu Taala ko innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu. Setana bɛ fanga sɔrɔ mɔgɔ de ma, mɔgɔ min ɲinɛna Ala ko kɔ, mɔgɔ min ɲinɛna zikuru kɔ. N'i bɛ fɛ ka don i ka so kɔnɔ, i bɛ dugawu kɛ. N'i bɛ fɛ ka bɔ i ka so kɔnɔ, i bɛ dugawu kɛ. N'i bɛ fɛ ka da ka sunɔgɔ, i bɛ dugawu kɛ. I n'a fɔ Ala kɛra ka ɲini an fɛ cogoya min na. I bɛ ayatal kursi karan, i b'i jija, i bɛ mawuzatayini karan, suratul ikhlas i b'o karan, kul a'udhu birabbil falaq ka taa bila laban i b'o karan, kul a'udhu birabbin nas ka taa bila laban i b'o karan. I b'i la ni seliji ye. Mais n'a fɔla k'i le mako tɛ nin si la, i le bɛ baara ten dɔrɔn
ati la yere maite ye kuma se be shitana shigo ke shigo jugu dama tuma do la yere ali fen be mo ko mo mi yere lan ba yere kerefe o sawra be yelema nyina ala din tuma do la ba e komi fe so façon doté wala fe ci jugu do donc fa yere ko se akala sababu ka problem shama bla anga furu kono tuma do la yere nu jina shaitan o bena ka fu nyuwa ke ni che wala muso ina bi ko be ka sababu itu mena dia misro wala me ito ken tu mena dia misro ka fu nyuwa fanfe ite ni cité soro tuni donc o fem ya fera wele ka jija askaru ma ka jija ala ko ma a problème a konodona wele ye ka bonya ka ɲɔgɔn bonya o bɔ ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn bonya ka valeur di ɲɔgɔn ma n'o bɔra furu min kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye a kanu tɛ don ɲɔgɔn na tuguni parce que furu ye bonya ni danbe de ye yalɔ k'a fɔ k'i cɛ i danbe de b'i cɛ ye hali ni cɛ kɛra wɔkulɔni ye i cɛ do i dɔ bɛ ka bonya bonya ka di bɛɛ hali ni muso fana kɛra wɔkulɔni de ye i furumuso de bɛ i danbe de bɛ cɛ tɛ dafa fo furumuso fana tɛ se ka dafa fo furu cɛ o sen fɛ an dɔ bɛ ka ɲɔgɔn bonya ka an janto ɲɔgɔn na n'a fɔra ko ɲɔgɔn bonya i b'i muso bonya a denw ɲɛna ele kɛra kɛ muso ye muso min i bɛ to k'i cɛ dɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnya ma ni mɔgɔw bɛ yen janko a denw bɛ yen ele fana kɛra kɛ cɛ ye a denw ɲɛna ele bɛ kulikuli le bɛ caman ni muso ma ye a denw ɲɛna o bɛ baraka bɔ furu la a b'i kogoya i cɛ ye walima k'i kogoya i muso ye tuma dɔ ni ko dɔ bɛ problème dɔ bɛ yen i kelen a kelen a y'a ɲɛfɔ ni ɲɔgɔn cɛ i t'a dɔn k'i muso k'i ka valeur de ye muso ye fo waati min na ni Alahu Taala k'i jɛn furu la k'i to i kelen pe hali ni diɲɛ nafolo bɛɛ b'i bolo i b'a nata ko Alahu Taala ye furu di ma hali ni sara fantanya la hali n'i kɛra président de ye i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye ni furumuso t'i de bolo i ka bonya nin nafa ti k'a la a b'o cogo la i cɛ fana hali n'i kɛra musokun de ye mais ko furu cɛ t'i de la i bɛ kɛ mɔgɔ façon de ye mɔgɔw ɲɛna donc cɛ ni muso bonya ani danbe de dɔ bɛ ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma ni muso terimuso nana o kana kɛ waati ye waati min ile bɛ caman ye muso kunna o man di muso ye dɛ walima cɛ tericɛw nana ile bɛ fɛ ka i bi cɛ dɔgɔya i ten bɛɛ tora deni bɛ fɛ i teriw ɲɛna i muso walima i cɛ a y'i bonya yaasa i valeur ye bɔ quoi hali mɔgɔ min valeur labɔ k'i valeur dɔn mais i cɛ ka kan ka i ma dɛmɛ da mɔgɔ b'a ye k'a fɔ ko non ko i muso vraiment mɔgɔ de bɛ walima i cɛ mɔgɔ de bɛ o de kosɔn an dɔ bɛ ka o yɔrɔ kɔlɔsi bonya ani danbe o dɔ bɛ ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka furu la a problème tanna o de ye labɛnibaliya ye i bɛ taa sɔrɔ cɛ a tɛ a yɛrɛ labɛn a muso ye walima muso ale tɛ a yɛrɛ labɛn a cɛ ye o la labɛn de sisan fani bɛ don o kɔnɔ muso dɔ bɛ ka kɛ mɔgɔ de ye i b'i yɛrɛ labɛn wagati bɛɛ parce que ala yɛrɛ ka muso yɛrɛ mamuso n'o de ye Kur'ana kɔnɔ a ko awa man yunasha fil hilya a ko muso min n'a bɛ dafa n'a de bɛ lamɔ masiri la tuma dɔw la i cɛ bɛ ɲɛbɔ kɛlɛmamuso dɔw fɛ ka taga sɔrɔ i le yɛrɛ valeur i cɛ ka ɲi n'olu ye ka sababu kɛ i t'i yɛrɛ labɛnna
i dɔ bɛ k'i janto i ka fani dotaw la mais i kɛ fani ye fani min n'a ka di cɛ ye parce que tuma dɔw la ile bɛ fani dɔ don ile fɛ i k'i yɛrɛ labɛn mais a man di cɛ ye donc labɛnni cogoya fana a ye taga sɔrɔ a ka di cɛ ye i b'i cɛ ɲininka i bɛ fɛ n bɛ fani façon jumɛn de don est ce que i bɛ fɛ n bɛ jiko de don i ɲɛna wa walima i bɛ fɛ n bɛ kolanw de don i ɲɛna wa i bɛ fɛ n bɛ fani jumɛn de don i ɲɛna i b'i cɛ ɲininka i cɛ de bɛ haramu tɛ ala k'ala daga ye fɛn fɛn ka d'a ye y'o kɛ ɲɔgɔn na mais tuma dɔw la ni muso ka yɛrɛ labɛn cɛ b'a ɲininka k'i bɛ taa kɔɲɔko yɔrɔ de la wa o kɔrɔ ye ale ka yɛrɛ labɛn tumana min na a bɛ taa kɔɲɔko yɔrɔ la a bɛ taa denkuli yɔrɔ la tuma dɔw la a labɛn kojugu ko cɛ b'i den ka filɛ i b'a fɔ k'ale yɛrɛ muso tɛ nin ye olu kosɔn labɛn ye fɛnba le ye an y'an janto labɛn na an ka fani dota y'o kɔrɔsi cɛ fana b'o cogo la e de b'a fɔ i muso ɲɛna k'a y'a yɛrɛ labɛn mais ile k'i yɛrɛ labɛn rasulu sallallahu alaihi wasallam ale tun kɛra exemple ɲuman le ye silamɛ ma rasulu ta ko bɛɛ tun ɲabɔnnen de tuma dɔ la a b'a fɔ ko a ko karamɔgɔ cɛ ko ka an yɛrɛ labɛn mais fani t'an bolo an b'a kɛ cogo jumɛn fani min b'i bolo kɛ o organiser ka ɲa o ye saniya waati bɛɛ o repasser ka ɲa o min b'i bolo o don i cɛ ye walima o don i muso ye i b'i muso ɲininka i b'i fɛ n bɛ fani façon jumɛn de don i ɲɛna non n bɛ kɛnɛma n bɛ kɔgɔjan don n bɛ jerekebaw don n bɛ so kɔnɔ n bɛ n ka chambre kɔnɔ tuguni i b'i jija i bɛ kɔgɔjan bila kɛrɛfɛ fɔlɔ i b'i fani dɔw don min b'i ko diya cɛ i muso ye i n'a fɔ i bɛ se ka triko dɔw don ni i muso k'i ma ko n bɛ fɛ i bɛ kiloti don i bɛ kiloti don peut-être fana taara sɔrɔ ko denw bɛ yen ni denw bɛ yen o ye ka gɛrɛ ye mais an y'an jija an y'an yɛrɛ sape an musow ɲɛna o labɛn nin nafaba de b'a la a bɛ kɛ sababu ye ka an kanu don ɲɔgɔn na o labɛn nin kunda kɔnɔ an y'an jija an y'an da fana saniya i ma ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ale tun bɛ gbese ɲimi wagati bɛɛ hali n'a bɛ fɛ ka don a musow kan a bɛ gbese ɲimi mais ni ne ka gbese ɲimi sɔgɔma fo sini sɔgɔma i da kasa bɛ bɔ ni gɛrɛli cɛ la dɔrɔn a t'a f'i ɲɛna tuma dɔw la mais a bɛ kɛ cogo dɔ la a bɛ gêner quoi walima ni gɛrɛli muso la dɔrɔn n'i bɛ kuma dɔrɔn i da kasa bɛ yɔrɔ bɛɛ to la deni ta a b'i ko ko i cɛ kasa jugu bɛ kɛ sababu ye k'i ko ko i tɔ kelen ye donc an y'an jija an y'o yɔrɔ kɔlɔsi kosɛbɛ o bonda kɔnɔ an bɛ parfum utiliser n'i ye muso ye so kɔnɔna na i bɛ parfum kɛ i yɛrɛ kan n b'a fɔ i ɲɛna n ko i tɛ nin yɛrɛ ko i bɛ t'i yɛrɛ ko k'i yɛrɛ saniya ka parfum k'i yɛrɛ kan a ko karamɔgɔcɛ ko n ye parfum kɛ yɛrɛ kan mais ile kasa bɛ bɔ ile parfum kan tɔ kasa tɔ bɛ juguya de ka taa cɛ fana bɛ k'i bɔra baarakɛyɔrɔ la ka parfum fɛnɛ la i bɛ t'i ko k'i yɛrɛ saniya de saniya ka di silamɛya ye silamɛya ye saniya diinɛ de i ma ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ko lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu a ko n'a tagala sɔrɔ k'a tun tɛna gɛlɛya a ka mantow ma ale tun bɛn'o yamaruya ko ye gbese ɲimi wagati bɛɛ an y'an jija an y'an kasa diya ɲɔgɔn ye tuma dɔw la i bɛ parfum dɔ k'i yɛrɛ kan i bɛ k'o kasa ka di dɛ mais a kasa man di muso ye tuma dɔw la i bɛ parfum dɔ k'i kan i bɛ fɛ ale fɛ a kasa ka di mais a kasa man di cɛ ye o de kosɔn i bɛ cɛ ɲininka n bɛ parfum min kɛra n kan nin a kasa ka di ye wa tuma dɔw la i yɛrɛ bɛ parfum ta ka d'a ma min kasa ka di i bɛ to ka o kɛ secret ba dɔ bɛ parfum na secret ba dɔ bɛ parfum na e de ye muso ye walima i cɛ i to ka parfum dɔ k'i yɛrɛ kan muso a kasa ka di cɛ walima a kasa ka di muso ye tuma tuma n'a fɔla n'a ko parfum kasa ɲɔgɔn dɔ bɛ kɛnɛ ma dɔrɔn a miiriya bɛ jigin la donc a y'an jija ka k'o mɔgɔ ye mais muso tɛ parfum k'a yɛrɛ kan ka bɔ kɛnɛ ma o haramuyala muso ma k'a fɔ a kana parfum k'a yɛrɛ kan cɛw bɛ min kasa mɛn kɛnɛ ma sabu a bɛ kɛ sababu ye ka muso tɔgɔ kanu don
cɛ dusukun na. O b'a yira k'a fɔ ko parfum ka ɲi kosɛbɛ. Donc saniya ani labɛn o de ɲinina an fɛ furu kɔnɔ. I bɛ fɛ ka fɛn fɛn, muso bɛ se ka nun sɔgɔ, jɔn ye a cɛ ye. Muso bɛ se ka a toli sɔgɔ, jɔn ye a cɛ ye. Fɛn fɛn ka di cɛ ye, i bɛ jija i b'olu kɛ. Olu ye labɛn ni min bɛ k'i cɛ ye, furu cɛ ye. Cɛ fana n'a fɔra k'i yɛrɛ labɛn, i k'i yɛrɛ labɛn fɛn na fɛn min haramuyali ma. I n'a fɔ ka sɛn i kana ko de ka di muso ye. Ni muso k'i ma ko n bɛ fɛ i bɛ nin labɛn nin fɛn ta ka taa sɔrɔ a haramuyali kan. Walima i kana fɛn dɔ utiliser fɛn min haramuyali ma k'i cɛ kosɔn la. Donc toujours i bɛ to silamɛya cadre de kɔnɔ. I n'a fɔ Rasulu sallallahu alaihi wa sallam a tun bɛ cogoya min na so kɔnɔ ani a furumuso. Rasulu ka so tun ka di dɛ. N'i tun donna a ni a muso ye k'i bɛ ɲɛbɔ furu fɛ. O la an b'a deli Alahu Taala fɛ k'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ to lajɛlen Ala m'o kɛ la. A b'o cogo la fana. Problème tan ani kelen na o le ye yafabaliya. Furu kɔnɔ furu ka ne sigi ka ne. Ni mɔgɔ min a bɛna sigi ɲɔgɔn fɛ tile kelen tile fila tile saba. Bon kalo kelen ko tɛ san kelen ko tɛ fo san yirika a bɛ ɲɔgɔn fɛ sigi ka ne dɛ. Tuma dɔw la i ni mɔgɔ bɛna sigi daminɛ a ka di. Mais n'an mɛnna ɲɔgɔn kan waati bɛɛ i bɛ ka fɔ problème bɛ commencer ka na. O de kosɔn a cɛ ka ɲi cɛ bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la ka taa waati dɔ la ten yanni wula fɛ i bɛ ye ka fɔ a n'a muso o lɔgɔ bɛ gan ɲɔgɔn na. Parce que n'i ban n'o ma ka sigi so kɔnɔ yen a sigilen bɛ ɲɔgɔn kan a sigilen bɛ ɲɔgɔn kan a sigilen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ lɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na. O de kosɔn sigi ka ni. Donc komi sigi a ma nɔgɔn. Tuma dɔw la i bɛ ko dɔ kɛ i tɔ kelen na i ne ma taa wuli a kama. Walima i ma lawuli o kotɔgɔ kun kosɔn mais ale bɛ taa faamuya gɛrɛ la. Donc fo ka to ka yafa ɲɔgɔn ma sɔn. Cɛ ni muso i yafa ɲɔgɔn ma parce que an b'a dɔn saya bɛna dɔ sɔrɔ waati min na. N'i ko ko n tɛ yafa n tɛ sɔn n'a sara don min na i bɛna nimisa dɛ. I t'a dɔn k'a fɔ ko saya ka jugu ko ni muso tagara don min na. I t'a dɔn ko saya ka gɛlɛn fo ni furucɛ tagara don min na i b'i nimisa daminɛ o don. I b'i bila i ka ko k'a la i bɛ commencer ka nimisa bɛɛ la. O de kosɔn kasi tɛ ban kasi o kasi munna parce que ale ka nin ko k'a cɛ la nin tun ka n tun t'a kɛ saya de ka ko bɛɛ ban. Mais i b'i miiri don dɔ ma k'a fɔ ko don dɔ bɛ na i ni cɛ tɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni i ni muso tɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni. A bɛ kɛlɛ ba min na nin n'a tɛ ban don dɔ bɛ na sa tɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni a tɛ yafa ɲɔgɔn ma. Donc fo ka to ka yafa ɲɔgɔn ma sɔn. O de kosɔn Alahu Taala ko walikɛzimina al-ghayz. A ka mɔgɔw kanu mɔgɔ min n'o bɛ dimi muɲu. O bɛ k'o la o b'a muɲu. An b'o de fɔ an ka zana julakanw la ko ni muso ka a fagali ko kɛ i b'a bugɔ n'a ka bugɔli ko kɛ i b'a nɛni n'a ka nɛnini ko kɛ i b'i da jɔ o ma i ten. O kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ o kɔrɔ ye tuma dɔw la ko dɔw bɛ na a bɛ ko dɔw kɛ a bɛ comportement dɔw kɛ i bɛ sabali i bɛ dimi muɲu. I cɛ fana bɛ ten tuma dɔw la a bɛ pɛrɛn ka ko dɔw la wuli ten a bɛ pɛrɛn ka mankan dɔw la wuli ten i kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min calme ni mɔgɔ min sabali de. Tuma cɛ ka tension wulila o bɛnnen ta wuli ma a bɛ kɛ tiɲɛni ye. Ni cɛ ta wulila o y'a sɔrɔ muso ta bɛ dugu ma. Ni muso ta wulila cɛ ye sabali n'o bana bɛ sigi a bɛ ɲɔgɔn lafaamuya. Mɔgɔ si tɛ kɛ furu kɔnɔ ko tɛ k'i la. Donc ka sabali ɲɔgɔn kɔnɔ ka dimi muɲu. O kɔfɛ i bɛ mun kɛ Ala ko walahafina ani nas. I cɛ ka ko min k'i la nin i muso ka ko min k'i la nin i ne ka kuma kana kɛ a bɛna ye o fo n'a taara sɔrɔ ne ma sɛgɛn k'a ka furu kɔnɔ i bɛ jɔ de jangala o i b'i yɛrɛ de jangala. Ni ko ko k'i cɛ sɔrɔ k'i de sɔrɔ ni ko ko k'i muso sɔrɔ k'i de sɔrɔ parce que a bɛɛ to la den ye farikolo kelen de ye. Ni dɔ ka ko dɔ fɛn dɔ ka dɔn sɔrɔ k'i de sɔrɔ donc fo ka to ka yafa ɲɔgɔn ma. O tuma la ni dɔ ka ko dɔ kɛ yafa ma. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ala ko ko ɲumanya kɛla ka di Alahu Taala ye dɛ. I muso ka ko k'i la
amunyu yafa manyuma kai ba ko mi kan kenna kaban da sikire ni tati mazuri abana ele de ba kala la lumbe e bi ta barake yoro la ti harje ko lawo jone bi se ka foko ka ta sogoma kana bla 600 ale ma ko do ke alala eta de ka commando fo fanya ba doyi wal me ka commando fo mo do ma de wal me ka do koroko wal ma ikun ka fen of late ma ka bi e ka ko do kunike wi mi ko sebe ni petula dini ko fe ibn al-rashi wa Allah ta'ala ma ala bi ya fa ima Allah ta'ala ko istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara kai jurumu ya fa ni kata Allah ta'ala fe Allah ta'ala le jurumu ya fa ba bai nala ki jurumu ya fa ika jurumu ni ke ika ya fa dali Allah ta'ala fe ala bi ya fa ima abiba ga mu ke tuni abiba ga hereki ulo ka ko yursilis samaa alaykum midrara abi ya fa ima ipo biti ala ni muso ka ko kila a ke yɛrɛla se ko ma muso tɔgɔ kanu kan ka bonya dusukun na ni cɛ ka ko dɔ kila a k'i wele k'i dali ko i yafa ma o waati la e de b'a tɔ juguya e tɛ muso sɛbɛ ye donc i kan ka maloya i cɛ kan ka diya i ye parce que cɛ joli joli de bɛ yen o muso b'a kɛ k'a kɛ k'a kɛ k'a kɛ n'o ko ta sara ko ta sara ko ta sara o dɔw ma ko tɛ ɲɔgɔn na n'a ka di yeta kasi n'a ka di yeta kuma bɛɛ fɔ a ma ko tala mais ni ala kɛ i dɛmɛ i muso bɛ n'i dali i cɛ bɛ n'i dali fo i sabari fo i yafa i kan k'o fɔ Alahu Taala kosɔn ala min k'an ta Alahu Taala bɛ yafa a ma donc o la yafa furu kɔnɔ o ɲinina an fɛ waati bɛɛ sabu an bɛ ko kɛra ɲɔgɔn na waati bɛɛ tu la deni n'i tɛna se ka yafa wele kelen kelen i b'a ɲɛfɛ karisa e ka nin kɛ a ma di a fana b'a fɔ ko sabari n b'a lawuli a kama i bɛ taa sɔrɔ ka kɛ kun gɛlɛn ale yɛrɛ m'a lawuli a kama a problème ta ani filanan o de ye ka furu gundu k'olu bange k'olu labɔ kɛnɛ ma furu ye gundu de dɛ furu ye secret de o de kosɔn ele ni muso a bɛ ɲɔgɔn fɛ a fila ka kuma dɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mais kumakan bɛ bɔ kɛnɛ ma jɔnni ka labɔ a fila dɔrɔn de tun bɛ yen walima ko dɔ kɛra a fila ni ɲɔgɔn cɛ mun de kosɔn a bɛ bɔ kɛnɛ ma soit cɛ ka a baro kɛ a tericɛ dɔ ye ka sokɔnɔna baro kɛ a teriw ye ka taa sɔrɔ min bɛ kɛla i tericɛ ka so kɔnɔ o ka ca o t'a baro fililen hali n'a taara sɔrɔ a b'a baro fili a kumaniya ka bɔ a ma an dɔ tɛ ka ɲɔgɔn ka sikiriw dɔn walima i terimuso nana dɔrɔn ko mun bɛ so kɔnɔna na olu gundu olu labɔ kɛnɛ ma hali n'a tuma dɔw la kafoɲɔgɔnya waati la ko dɔw bɛ pasi cɛ n'a muso cɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka an gɛn ka bɔ o ma olu ka fɔ inna min ashari nnas inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah a ko mɔgɔ mun n'u ye mɔgɔ jugu ye ni o la ko ka gbɛrɛ alikiyamalo na o pilasi ka dɔgɔ ni mɔgɔ bɛɛ ye o pilasi degunnen ni mɔgɔ bɛɛ ye o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ani a muso koɲɛ mun bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ dilan fanfɛla n'o ɲɔgɔnnaw k'o b'o labɔ kɛnɛ ma jan a bɛ kɔrɔta bɔ waati min na a bɛ bɛra ka yɛrɛ a kɔrɔtaw réguler cogo dɔ la o bɛ kɛ sababu ye ka secret caman bɔ kɛnɛ ma portable kɛra ma fitina le bi portable b'an bolo a kɛra komi kɛlɛkɛfɛn dɔ de b'an bolo an b'a ta la k'an yɛrɛ kɛlɛ portable ye muru da fila le ye a bɛ se k'i mako ɲa cogoya min na a fana bɛ se k'i mako sa ten mɔgɔ caman bɛ yen n'i ko ka portable ta i bɛ kabako de y'a kɔnɔ e kana fɔ ko karamɔgɔ cɛ ka fɔ ko i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ cɛ ka mɔgɔ la portable ta k'a fɔ ne ma mɔgɔ la portable filɛ ne ko de mɔgɔw de b'o kɛ ka caya ka sababu kɛ ni ka mɔgɔw ka barokanw lamɛn k'o ka kumakanw ye lamɛn ka dɔgɔ bi hali tuma dɔw la i ka portable i bɛ a ta k'a tiɲɛna ka taa di réparateur min ma tuma dɔw la a bɛ ko caman ye a bɛ gundu caman ye i kana fɔ ko kodi b'a la dɛ hali ni kodi b'a la o b'a décoder o bɛ fɛn kɛ o b'a ɲɛɲini o bɛ ɲɛ sɔrɔ a ma
Jamu ele mi gita la plati. Jamu be WhatsApp ele mi nsi sa. Lukono ko sécrétion le be ko kelema. Ele termuso ele be enregistrement que la focal chiana. Abile ina fa bi ni termuso damaleche. Walma bi ni terche damaleche. Fen bebe mo mene be ko me ni kuma ga ki mene te bola. Donc yi janto yi ka focal la. Il be focal chila do, be focal chila do, be focal chila do. Ele be focal chila i termuso mi man. A chebe to ka do. I termuso ka porta o kono, amso ka porta o kono ka fe on vérification. Abita fe on ye. Fe manga ka ye. Abita fe on me fe manga ka me. Mo de lever aller sigba ka so kono. Ba ka secret bebe kelema. Donc na ke mo mi ni aka secret obeto ka bo kelema yoro la. Do ibi yere korosi itiru la, ibi yere korosi WhatsApp la, ibi yere korosi. Hal na ta la soro ko na so mi be dilima, mo gre kini kana so. I chebe keme fla le dima, keme nan le dima. O mi na o mo sikara ba kelema akalama. Je ka na so mo dima da se keme nan. Ita nan terum so ko na me ta lo fela. Ka ta so le chebe wa kele ne dilama. O ko so ko baro ke ngoro. I chebe ke dima. Aga wa kele dima. Ni chebe ke nan ni. I chebe ke ani sira ka so amaro ko lo be ka kele. Mais est-ce que ala ka mo dan ko ke daraja kele ne wa? Ala ka mo mi da bebe balo ata chugo yala. Mo da be wa ta le be dale ma le fana ba le bokaro la. Ala fana ba ka de baso ke ka don mai. Mo da be wa keme le be dama, mais ni karo sa fa be jiruta. Bien ta chugo le be. Ikana laire, ikana leika sira, ikana leika na furo la. Donc, dans l'autre, à la camine noyée, il y a un monsieur, il y a un sutra au kaiti. Et là, quand il y a un chef, Chemi, il va à Nemuso vraiment, mais que maintenant, mais que maintenant, avec un lot la sécurité, avec des bénévoles, barofo, il est rouillé. Ah, il y a le Lukonona Gunduli la Bolati, il y a le Lamalialati, il y a le Lebulati. Ulama dela la wata la ka hakla ni mada ma la mo kala a problème ta ani sabana wole ye lana bo lana ya go bola furu kono ni lana ya chena o be ka sababu ka tifu la furu la le lana ya fembale ala wata la ko inna aradna al-amanata ala as-samawati والأرض والجبال قال الله تعالى لنا تك بريزنتي سامولولا أني دوما كولولا أني بروبابولا وسيما سون يكون أقول فأبين أن يحملناها وبيت بنا وكوكو لنا نعمل نما سكا باس لافه أكبرين وكالنا يكتوي ما على كوكو أتبري كيكونو لنا يكو lana bonna le kabu ademi ko mi bini ala o to ala che ala fa to mi bini ala o to ala che est-ce que ibo bola sala fewa ekele est-ce que ini adamade oni nyon ni nyon che ini teru ni nyon che ini muso ni nyon che est-ce que bola sala fe lana e ko balele kere kere nyama furu kono laya be se ka fe do soro wari be se ko soro na furu be se ka soro ni cɛ lalila lana na kɔrɔsila ala ta dɛ i kana tiɲɛ nata kosɔn ni muso lalila lana na kɔrɔsila i kana tiɲɛ nata kosɔn o lanaya ni o kan ka to furu kɔnɔ waati bɛɛ fɛn jumɛn de bɛ kɛ sababu ye lanaya bɛ tiɲɛ o dɔ de ye faniyafɔ ye ko ŋa kɛ cogoya min na ele b'a la kalitene ni ko kɛra cogoya min na a f'a cogo la i cila ka taa lɔgɔ la nasɔngɔ kan ka bɛn da la i b'a fɔ non k'a tɛ bɛn o ma ko i bɛ taa fa don bɛ ele k'o kan i taara rendez-vous la k'a bɛnna joli ma rendez-vous bɛnna 2000 3000 ale ko rendez-vous k'a bɛnna 6000 le ma i taara dɔgɔtɔrɔso la 6000 tuma dɔw la cɛ t'a faamu joona mais ni cɛ sɔmini ma lonu
Anna taraso quand l'andila 100%, l'ana betient 0%. L'ana bebeta. L'ana tient maïle. Ni l'ana be initiriche. Ou balibet. Mais ni l'ana tient. Pour que l'ana be chez au Kanakuraï, avec quoi il veut s'en bien en ibaraleke. L'ana be sur le cachet quand tu o san bi na ni leso dia kono tuko me muso chama kala tene ka kala na eche che chama fana kala tene ka kala na eche muso landala ikola para ke yola ente na yoro juma no para ke yola ente na yoro ndola le donc bi ci jalla na e to nyonche o gwele la chugo la na korosi la na ko balele ikara tulunga la na me femba ci on dole fanya koy fɛn bɛ lanaya tiɲɛ tuguni o dɔ le ye kɔrɔfɔli ye parce que ni lani bɛ mɔgɔ min na n'a fɔra ko le b'i le kɔrɔfɔla i bɛ la tuguni i tɛ la donc an y'an jija an y'an yɛrɛ kɔrɔsi lanaya min ni o bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o lanaya ye a ye to a place la lanaya kana tiɲɛ tuguni a b'o cogo la fana fɛn bɛ lanaya tiɲɛ ka fɛn dɔ ta i muso kɔfɛ parce que ele tɛ baara la i muso bɛ a yɛrɛ lamaga la dɔɔni n'o nana ka na fɛn min bila bon kɔnɔ la kelen dɔ bɛ ne bolo ne bɛ to ka dayɛlɛ sɔrɔ ka di muso ka bolofɛnw ta l'on bɛ muso b'a fɔ n ka wari tununa a b'a la denw kun l'on bɛ a b'a den kun wa jaa e yɛrɛ de b'a ta walima e min cɛ i bɔra baarakɛyɔrɔ e bɛ n'i ka wari bila muso fana bɛ to k'i den sɔn ka t'o ta walima a b'i ka fani ko la ka wa fila i ka pɔsi kɔnɔ a bɛ den sɔn k'o ta i jija dɛ i jija mais y'a dɔn ko a mɛn o mɛn lon dɔ la a bɛ na lɔn quoi i siralaw taara ye i danaya kɔrɔsi i jija hali dasikɛli ni beli cɛ kɔ walima a tuli cɛ pɔsi kɔnɔ a ta i na d'a ma o de ye danaya ye. Donc on l'a mal d'aller à l'autre à la fin. L'année pour aussi quand on a fait tout la journée à la moquette. A problème à tani nanina. Vous voyez, guérilla, nourrir du fourgon. Faïque moi ni abi nourrir du fourgon. Au correct, au camp maranoé. Anga que moi mon cas guérinoé. أيك مهم كان مهم. إما الله تعالى على كما صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أقول محمد لا تنصر صلى الله عليه وسلم لا تنصر. Il est dessous du cas du Bénin. Il a coupé du cas du Bénin. Il était son commun. Coupé de l'attaque qui tue. Pour garder ce cas serré, il faut qu'avec nous voyons. Donc quand il y a un mɔgɔ min ni a ka ko ka gɛlɛn ni ka ko minɛ a t'a bila bɛɛ b'a da la a tɛ sɔn a ka ko bɛɛ ka gɛlɛn ka nɔgɔya o kɔrɔ de ye ka nɔgɔya kumakan na muso ka kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a bɛ kuma cɛ fɛ a bɛ kuma nɔgɔma fɔ cɛ fɛ parce que muso yɛrɛ ka ko bɛɛ ka kan ka nɔgɔya de quoi o de kosɔn muso n'i sera i cɛ minɛ cogo la kɛrɛnkɛrɛnya ma kumakan na i bɛ se k'i cɛ mara fantan tɛ se ka cɛ mara o jama tɛ se ka cɛ mara o hali ni cɛ ka ko dɔ kɛ i ni yɛrɛ ka dɔn i cɛ ju ta la i bɛna gɛrɛ cɛ la ka kuma ɲumanw fɔ a fɛ ka kuma nɔgɔmaw fɔ a fɛ kuma nɔgɔma de bɛ ko bɛɛ nɔgɔya n'i fana kɛra cɛ ye fana ne de ye chef de famille ye ne tɛ sɔn ko i bɛ caman yan fɛ i bɛ caman yan fɛ i bɛ caman muso yan fɛ i bɛ caman yan fɛ. Il est au Dieu. O ti jere ala kira tun tɛ sallallahu alaihi wasallam. I bɛ ala taala la ala kira tanu ne sallallahu alaihi wasallam. Rasul ka ko tu ka nɔgɔya n'a muso o la ko tu tun nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye. N'a bɛ kuma dɔɔni dɔɔni. Ni ko gɛlɛyara cogo cogo kuma nɔgɔma de b'a nɔgɔya. I m'a ye tuma min na ala juguba dɔ bɛ yen ko Firawo. A ka kafiriya wara kojugu. Fa qala ana rabbukum al-a'la. Firawuna k'i kanto k'ale de ye ala ye ne de y'a tigi ye o ma di ala ye dɛ mais o Firawuna nin k'Alahu taala ka Musa ci alayhi salam ka taga ma ala ko Musa ma
ani abad mace haruna idhaba ila fir'auna innahu tagha ako musa ini haruna ay ka fir'auna ya dala ako di faqula lahu qawlan layyina na taala ay kuma noma fafe parce que mo fanya la chogo ni sera kuma ta chogo la na ba ba fa har ni ce kala jarale ni cɛ kɛra jara le ye k'a tɛ sɔn ko ma mais ni muso de bɛ muso tɔgɔ mara o de ye muso hakilima ye muso bɛ kuma ɲuman fɔ a fɛ ele cɛ fana i bɛ kuma ɲuman fɔ i muso fɛ kuma ɲuman de ka di muso ye muso nana ko bɛɛ ni muso murutila dɔrɔn ni ka kɛnɛya dɔrɔn ka kuma ɲuman fɔ i b'a fɔ aw bɛ faamu dɔrɔn donc fo i kɛ o mɔgɔ de ye donc an bɛɛ bɛ ka o kɔlɔsi kosɛbɛ an ka furu kɔnɔ hali n'a taara sɔrɔ ko i muso ka ko dɔ kɛ ala ko muso kɔrɔsi cogo f'a ɲɛna Kuranɛ kɔrɔ a ko fa'iduhunna a ko ni muso a barila ka yala ala ko bɛ cɛncɛn ka taa fa'iduhunna f'a y'a lali i lalikan fɔ i b'a kɛ i kelen a kelen a tɛ k'a denw ɲɛna a kelen i b'a fɔ ko karisa i bɛ nin kɛra i tɛ nin dabila i bɛ conseil ɲɛnamaw d'a ma n'a m'a dabila wahjuruhunna fil madaji ni ka ta dabila ni bɛ fɛ ka corriger i bɛ dilan tigɛ ma nafa ye t'an sɔrɔ bɛ se dɛ fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji n'i ma se o la c'est que muso minɛlen ba donc o kɔrɔ de i bɛ dilan tigɛ ma corriger kosɔn bon bɛ de kɔfɛ ni solution tɛ yen tuma dɔ la i bɛ se ka bugɔli de bɛ na waati laban na a man kan ka se bugɔli yɛrɛ ma a man kan ka s'o ma yɛrɛ ni fana b'a bugɔ fana i ka bugɔli min ka nɔgɔ ka simi pour que a b'a dɔn k'i dimina donc i kɛ mɔgɔ ye muso b'a dɔn ko vraiment ko ne cɛ nin vraiment a ka ɲi a ka nɔgɔ walima n muso nin vraiment a ka ɲi a ka nɔgɔ o la an ye nɔgɔya ɲɔgɔn ye o ye point 14 ye a point 15 min bɛ kɛ sababu ye ka problème bila an ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ o de ye fo ka bɛn di an ni ɲɔgɔn cɛ ka to ka sigi ka réunion kɛ ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma o tɛ an ka furu kɔnɔ ka caya ka taa sɔrɔ alakira min sallallahu alaihi wasallam a hakili ka bon ala subhanahu wa ta'ala ka a yamaruya ko a ye hakili ɲuman ɲini kɛ a ka sahaba yi fɛ wa shawiruhum fil amr tuma ni ko dɔ nana a bɛ ɲini rasul fɛ sallallahu alaihi wasallam diɲɛ kow la i bɛ hakili ɲuman ɲini o fɛ a karisa nin ko nin bɛ ne ka miiri ye mun ye karisa nin ko nin bɛ ne ka miiri ye mun ye jama ni muso fila b'i bolo muso saba b'i bolo hali ni muso kelen de b'i bolo semaine kɔnɔ a b'a jija ka sigi sɔn ka du kɔnɔ yɔrɔ problème a bɛ kuma kan kɛrɛnkɛrɛnya ma ni kɛlɛ nana a b'a fɔ a fila a bɛ a fɔ ka ban ani du kɔnɔ yɔrɔ yɛrɛ bɛ se k'a labɛn cogoya min na ani a bɛ programme bila ni ɲɔgɔn cɛ mais depuis le furu la fo kana bila bi est-ce que ele delila ka réunion dɔ k'i ni muso ye k'a ye kuma pour que kɔnɔna bɛ se ka labɛn cogoya min na k'o bɛ se ka ɲɛ cogo min na parce que ele lamini yɛrɛ hakili la waati bɛɛ tuma dɔw la o b'a fɔ ko mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila mɔgɔ min n'i lali hakili la o waati de la i ka hakili tanya bɛ daminɛ parce que mɔgɔ si de tɛ yen k'ale dafalen de quoi ko a hakili dafara tuma dɔw la ele hakili bɛ se 90% walima 99%. C'est-à-dire miiriya ɲuman 99 o bɛɛ dafali la mais kelen bɛ taa k'i to yen mais dɔ bɛ se ka kɛ o ye yɔrɔ dɔ la ele t'o ye o bɛ n'o ta k'o di min i b'o fara i ta kan i kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔ miiriya ɲini quoi i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ele de ko ko non ko ne de lamɛn hakili la ni ko ko nana non ni ne ka min fɔ non ko ɲɛna cogo o cogo ko tɛ se ka marcher ten ko dɔw bɛ se ka dogo i ma peut-être hali ka fatɔ ye peut-être i bɛna hakili ɲuman dɔ sɔrɔ fatɔ dɔ fɛ hali ka naloba ye hakili dɔ ɲini a fɛ i bɛna hakili ɲuman dɔ sɔrɔ a fɛ tuma dɔw la fɛn dɔ bɛ tunu i ma mɔgɔ wɛrɛ de k'o ye kɛrɛnkɛrɛnya ma i furumuso i bɛ miiriya ɲumanw ɲini a fɛ i furu cɛ i bɛna ko o ko kɛ i kana kɛ i kun fɛ ten hali n'a bɛ fɛ ka don mɔni dɔ la walima a bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ i bɛ taa i cɛ fɛ a bɛ miiriya ɲumanw ɲini ɲɔgɔn fɛ donc n'o bɔra furu kɔnɔ bɛɛ ka fɔ
problème bɛ sɔrɔ furu kɔnɔ ka caya. Ni ye a fɛn tan ni wɔɔrɔnan ye. Maintenant problème tan ni wɔɔrɔnan o de ye fɔɲɔgɔnya ka caya ani kɛlɛ ka caya. Waati bɛɛ alo de bɛ ɲɔgɔn na, waati bɛɛ kɛlɛ de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛ kɛ sababu ye k'an nege bɔ ɲɔgɔn na. I kana sɔn o ma abadan. Cɛ hakilima, muso hakilima, ni ko dɔ k'i sɔrɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila a kana répéter ka caya. Waati bɛɛ ni cɛ bɛ ɲɔgɔn na, waati bɛɛ ni muso de bɛ ɲɔgɔn na. O bɛ kɛ sababu ye k'a kanu bɔ ɲɔgɔn na, k'a ko bonya ɲɔgɔn ye. I m'a Rasuli sallallahu alaihi wa sallam, ale la furu tun ka di dɛ. O de kosɔn pour que fɔɲɔgɔnya nin kana na ka caya, i ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka i muso lɔn, i fana y'i cɛ lɔn. I ka kan ka kɛ mɔgɔ ye ne k'i muso lɔn, i muso jogo ye min k'a lɔn, i fana i cɛ jogo ye min k'a lɔn, o ye kelen. I ye kɛ mɔgɔ ye fana fɛn min ka di i cɛ ye k'a lɔn, fɛn min fana ka di i muso ye k'a lɔn. Mɔgɔ dɔw bɛ yen o ka furu kɛ o san 10 de bɛ yen, mais fɛn min ka di a cɛ ye hali bi a ma lɔn, fɛn min ka di a muso ye hali bi a ma lɔn. Fo tuma dɔw la kɛnɛmamɔgɔw b'a lɔn k'a fɔ ko nin ko nin ka di cɛ nin ye mais hali bi ale muso ma lɔn, walima nin fɛn nin ka di a muso ye mais hali bi cɛ mɔgɔ wɛrɛ ma lɔn, a muso ma lɔn. Donc an b'an jija an bɛ nin yɔrɔ kɔlɔsi kosɛbɛ. Rasuli sallallahu alaihi wa sallam n'a a muso Aisha radiyallahu anha n'ale dimina dɔrɔn a dusu ka sira dɔrɔn ka lɔn, a b'a lɔn quoi. Aisha k'a b'a kɛ ko peut-être dɔrɔn an bɛ Aisha dimina a bɛ kuma ɔn dɛ. N'a changé la dɔrɔn a b'a lɔn en même temps a ɲɛ ma, cogoya ma, comportement ma, c'est-à-dire a kuma cogo a b'a faamuya cogoya dɔrɔn ka taa sɔrɔ a ma nɛni kɛ a ma kɛlɛ kɛ a ma foyi kɛ. Rasuli sallallahu alaihi wa sallam n'ale fana changé la dɔɔni dɔrɔn a furumuso b'a lɔn. Mais muso dɔw bɛ yen furumuso la n'a ka di i ye changé fo san kelen a mako t'a la, a yɛrɛ kana lɔn. Ko mun de kɛra i la? Bi de k'a dɔn ko mun de kɛra la. Walima muso dɔw bɛ yen o de ka di muso ye tuma dɔw la, a bɛ ɲɛkɔrɔjugu a bɛ ko kɛ a bɛ geste kɛ cɛ yɛrɛ mako t'a fɛ, cɛ ɲɛ kɔni b'a ka portable la, portable b'ale bolo dɔrɔn. F'i ye o i y'a lɔn ko non ko muso l'heure ni na dusu ka se ni nin ye. Muso ɲɛ i bɛ ten ko nkalon ko dɔ de bɛ yen. Tuma dɔ ale yɛrɛ b'a faamu i yɛrɛ ma. Donc il faut que a ye ɲɔgɔn lɔn pour que kɛlɛ kana caya an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc kɛlɛ ka caya o bɛ kɛ sababu ye ka problème caman bila an ka furu kɔnɔ. Walima ni kɛlɛ donna an ni ɲɔgɔn cɛ, kɛlɛ tɛ ban joona. Tuma dɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko i cɛ dimina i ma, i bɛ mun de kɛ? I b'i jija k'i yɛrɛ lase kɔ joona. I kana to tuma l'heure bɛ fara kan, l'heure 2, l'heure 3, dɔ de bɛ fara fitina kan ka taga. A b'o cogo la fana. I ka dɔn k'i muso dimina ko dɔ la, i y'a datugu, i y'a ko tɔgɔ datugu, i kana to a fitina bɛ bonya ka taa ka sababu kɛ a tɛ ɲɔgɔn ta ye la. Donc fo ɲɔgɔnya caya o bɛ kɛ sababu ye k'an nege bɔ ɲɔgɔn na, a bɛ problème cayara an ka furu caman kɔnɔ. A fɛn 17nan kɛ, a fɛn 17nan min bɛ kɛ sababu ye ka problème bila an ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ɲɔgɔn minɛ baliya ka ɲa, c'est-à-dire ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa o tɛ an n'u ka furu kɔnɔ, ka tolon kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ an n'u ka furu kɔnɔ. Ka taa sɔrɔ Rasuli sallallahu alaihi wa sallam tuma dɔ la ani a furumuso Aisha o bɛ ɲɔgɔn dan fɛ, ni jɔn fɔlɔ sera yan fɛ yen. A bɛ dɔw ɲɛna k'a fɔ ko n'i ka muso furu dɔrɔn ko non k'a kana tolon kɛ tuguni, ko tolon de bɛ furu diya. Donc il faut que a bɛ to ka tolon kɛ ɲɔgɔn fɛ, donc ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa. I bɛ Alahu Taala ko wa ashiruhunna bil ma'ruf, a ye furu minɛ ko ɲumanya a y'o kɛ ni muso ye, muso fana y'a kɛ cɛw ye. walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf, ɲumanya ni muso b'a kɛra cɛw ye, cɛw de fana kan k'o ɲɔgɔnna fana kɛ musow ye. A ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲa, a ye baro kɛ, mais ele b'i ka so kɔnɔ i tɛ baro kɛ. N'i ka ye baro la nisɔn ka di yɔrɔ min na dɔrɔn c'est que a n'a teriw bɛ ɲɔgɔn fɛ.
Likayi andi sokadi abe kuma kuma na abe baro kala na der muso be ɲɔgɔn fɛ mun ko sɔn cɛ ni muso a tɛ taa sigi a bɛ baro kɛ a bɛ ɲɔgɔn diɲɛna kow kɛ waati dɔ kan ka kɛ yen o ye baro waati de ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ hakilinaw di ɲɔgɔn ma a bɛ baro kɛ a bɛ tolonw kɛ hali jeu dɔw bɛ yen ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ se k'olu kɛ rasul na muso tun bɛ tolon kɛ o tun bɛ jeu kɛ an tun bɛ rasul min kɔ sallallahu alaihi wasallam ale ni a muso Aisha olu tun bɛ tolon kɛ a ko a ko sisan muso ni ka kɛ sisan a bɛ kɛ tan sisan da cɛ ni ko o bi a b'a ni tɔɲɔ a b'a yɛrɛ tɔɲɔ ka taa sɔrɔ ala k'a yɛrɛ ladaga ni ɲɔgɔn ye a bɛɛ ye ɲɔgɔn ta fɛn fɛn ka di ye o ka ni ɲɔgɔn cɛ donc a kɛra sababu ye baro tɛ cɛw ni musow cɛ ka caya so kɔnɔ mais n'o kɛra n'o ka baro da bɛ o bɛ fara kɛlɛ ma parce que o ma deli a la walima tuma dɔw la i bɛ se k'i muso ta a bɛ bɔ ta a bɛ taa yɔrɔ dɔ la ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka kanu don furu kɔnɔ mais n'o kɛra na n'o bɔra ko bɛ taa o foli kɛyɔrɔ la i b'a ye cɛ bɛ fo yan fɛ yen muso bɛ fo kilo kelen ne ka miiri la a kan ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka taga lɛ dɛ mais o bɛ mali la ko ni ka kɛ sisan o bɛna fɔ ko muso ko tɔni walima cɛ ko tɔni rasul ni Aisha bɛ tunun kɛ u bɛ bolola tunun kɛ u bɛ nin kɛ e cɛ i k'i yɛrɛ tɔɲɔ i bɛ jija ka arijinɛ dagamu dɔ sɔrɔ dunuya kɔnɔ sani bɛ se alikiyama donc o la i bɛ olu tunun kɛ a bɛ voyage ɲɔgɔn fɛ tuma dɔw la donc olu bɛɛ t'u lajɛlen ye fɛnw de min bɛ furu entretien kɛ n'o bɛ kɛ sababu ye ka baraka don an ka furu la an ko bɛ diya ɲɔgɔn ye a point tan ni wolonwula a point tan ni seegin na bon fɛn mun don diinɛ don an fana bɛna da gosi a la yen mais hakili bɛna tɔ faamu mais fɛn min tɛ yan fɔli kɔ il faut ka min o fana fɔ o de ye kafoɲɔgɔnya ka côté parce que n'an ka filɛ bi furu caman bɛ yen a kɛlɛ caman kun ye dilankanyɔrɔ de ye cɛ ni muso bɛ kɛlɛ o bɛ na ɲɛfɔ karamɔgɔcɛ in na limamu ɲɛna ne ni muso bɛ ne ka kɛ tan ne ka kɛ tan ne yɛrɛ ko fitina a bɛra ka dimi ka nin kɛ n na a kun bɛ yen walima muso bɛ na cɛ bɛ na ko a vraiment ne yɛrɛ mana ka ko kelen min kɛ bon n yɛrɛ bɔra baarakɛyɔrɔ n ka kɛ tan dɔrɔn a bɛra ka dimi a kun bɛ yen nka o kun tɔgɔ nin kɛ mɔgɔ si tɛna se ka ɲɛ ye fo a fila ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɛra sababu ye bi ka problème bila mɔgɔ caman n'a a muso cɛ i tiɲɛna cogo o cogo i ka bon cogo o cogo i ka jan cogo o cogo fɔru mira cogo o cogo mais ni dɛsɛra yɔrɔ min na kɔni problème bɛ yen dɛ donc problème caman bɛ na furu kɔnɔ ka sababu k'o le ye olu kosɔn an b'an jija sani o waati bɛ se rasulu sallallahu alaihi wa sallam a ka dugawu dɔ di an ma an bɛ to k'o kɛ allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana ala ma ɲinina ile fɛ i b'o fɔ tuma min na ni kafoɲɔgɔn bɛna na i ni muso cɛ b'a fɔ muso b'a fɔ allahumma an tigɛ a la jannibna shaitan shaitana yɔrɔ ma jɛn ka bɔ an ma parce que o waati la shaitana bɛ se ka taa bila ni ɲɔgɔn cɛ k'a kogoya ɲɔgɔn ye walima a ka laɲini o tɛna dafa wa jannibi shaitana ma razaqtana ni shaitana yɔrɔ ma jɛn ka bɔ fɛn min i bɛna an harijɛgɛ fɛn min na ni ala ka den don a ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kɛ shaitana den ye nka dɔ bɛ k'o kɔlɔsi a dɔ fana ye min ye tuguni o de ye ka i yɛrɛ saniya ka kasa jumɛnw ta ka parfum utiliser a waati kɔnɔ sinon a bɛna laban a bɛ ɲɔgɔn kan ye mais a kasa bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka problème caman bila furu kɔnɔ a b'o cogo la fana toloɲɔgɔnya sani kafoɲɔgɔnya bɛ na toloɲɔgɔnya dɔ bɛ ka kɛ cɛ ani a muso cɛ donc olu ye fɛnw de ye mais n bɛ kuma min kan ka gɛlɛya o de ye an y'an yɛrɛ kɔlɔsi muso dɔw kɛlen bɛ ka groupe dɔw créer olu ta baara tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ka to ka olu kuma fɔsɔn bila dɔ ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi ni min k'a yɛrɛ ye o groupe tɔgɔ la i yɛrɛ bɔ a la a kɛra sababu ye bi maliya yɛrɛ tɛ yen tuguni cɛ dɔw fana bɛ k'o ɲɔgɔn dɔw fana créer tuguni
Nous fɛn dɔw le ye cɛ ni muso de b'a fɔ ni ɲɔgɔn cɛ ile yɛrɛ k'a lɔn cɔ kɛcogoya min ka di cɛ i k'a lɔn ile yɛrɛ k'a lɔn kɛcogoya min ka di muso i k'a lɔn mun ko sɔn a t'a ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ f'alu bɛ to kalan yɔrɔ wɛrɛ le mɔgɔ min yɛrɛ b'a fɔ la yɛrɛ a tɛ foyi kɛra ye a b'o fɔ fɔlɔ ye ten dɔrɔn ale yɛrɛ tɛ foyi de ɲana donc an y'an jija an y'an yɛrɛ kɔlɔsi an bɛna encadrement kɛ an bɛna ko ko kɛ an y'a kɛ ka bɛn sariya d'a ma. An ye ɲɔgɔn nisɔndiya e ka laɲini fana kana kɛ ko ne ye satisfait muso ma satisfait dɔw ka laɲini boli ale bɛ satisfait dɔrɔn n'ale kɔni t'a dɔn ala k'a la alhamdulillah n'a ka di muso ta walima ale t'a ɲana n'a ka di cɛ i jija a bɛ ɲɔgɔn lakara fɛn min ka di cɛ ye i k'a lɔn fɛn min ka di muso ye i k'a lɔn k'a lɔn i ka ka magaɲɔgɔnya kɛ fan mun la k'a lɔn olu kosɔn a t'o kɛ dɔw bɛ taa ɲɛɲini video kuntanw de la. We taa ɲɛɲini fan wɛrɛw de fɛ o bɛ kɛ sababu ye ne k'a fɔ i ɲɛna n k'ala sɔsɔ o bɛ kɛ sababu ye ka kanu bɔ i ni cɛ cɛ ka kɛ sababu ye ka kanu bɔ i ni muso cɛ mais ele bɛ to video mun filɛ i bɛ to haramu mun filɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka problème na a ka foyer nin kɔnɔ ye donc an b'an jija ka o yɔrɔ kɔlɔsi an b'a deli Alahu Taala fɛ ka hakili ɲuman di an ma Ala m'o kɛra a point 19 a point 19 o le ye keleyaba ye keleya ka ɲi dɛ parce que ni cɛ keleyala muso la o kɔrɔ le ye muso ka da ye ni muso keleyala cɛ la a cɛ ka da ye o ka ɲi mais a danna tɛmɛ kojugu o le man ɲi parce que ni keleya danna tɛmɛna ka tɛmɛ a bɛ kɛ tiɲɛ de a bɛ komi mɔgɔ min tellement que a silanna ye ale bɛ fɛ k'a donna ɲɛ na a bɛ fɛ ka yɛrɛ sɛnɛ ti fitini a bɛ o mɔgɔ suye c'est-à-dire a bɛna laban bana dɔ b'a tigi sɔrɔ parce que o tigilamɔgɔ hali n'a fɔ Allahu Akbar a bɛ sigi ko est-ce que ne ka Allahu Akbar fɔ a b'a fɔ to Allahu Akbar sitana de bɛ fɛ k'a tigi sɛgɛn ka nege bɔ a ko tɔgɔ bɛ yen lɔgɔ bɛ yen i b'a ye ka to yen donc mɔgɔ façon n'a donna ɲɛgɛn kɔnɔ hali ni somɔgɔ sigira la donc ko somɔgɔ min sigira ne la est-ce que an ka kɔsɔ dɔ la se n fari ma walima k'a fani ma a b'o yɔrɔ ko a bɛ taa dumuni wɛrɛ bɛna sigi fan wɛrɛ fɛ sitana ka laɲini wele dɔ yɛrɛ bɛna laban tigilamɔgɔ tuma dɔ la a bɛ bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ a k'a fani n'a farikolo bɛɛ suma minɛ ni ko danna tɛmɛna a bɛ kɛ tiɲɛni ye keleya ka ɲi o de kosɔn ni i muso keleyala ka keleya kɛ ele min cɛ ye kɛ yalɔ k'i ka d'a ye mais cɛ dɔw fana t'o faamuya tugun ni cɛ keleyala ka keleya ele min muso yalɔ k'i ka di cɛ ye mais problème bɛ yɔrɔ min na n'a danna tɛmɛna parce que n'a danna tɛmɛna a bɛna wolo ni fɛn dɔ de ye a bɛ fɔ o ma ko suhuzɔni ka taa sɔrɔ Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ a ko alu mɔgɔ mun ni hali ŋaniyala Alahu Taala ma ijtanibu kathiran mina dhann ko a ye a yɛrɛ yɔrɔ ka janya kosɛbɛ ka caya ka bɔ mun ma ka bɔ jeli jugu ma jeli jugu ma yɛrɛ waati bɛɛ ne bɛ miiriya jugu ta ni kɛ n ka n cɛ wele a t'a ta la i bɛ taa sɔrɔ ni muso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ keleya danna tɛmɛna wala a b'a cɛ filɛ ten muso dɔ ka fɔ an sɔn a yɛrɛ sera a ko ele ka nin foli nin ladiya cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ a ka di de cɛ dɔw fana t'a kɛra o fana ma bana ye tuguni waati bɛɛ ne ka muso ka portable ta n b'a fɔ k'i ni muso ka portable ta ka vérifier i b'a vérifier mais a danna tɛmɛ kojugu ko kelen-kelenna bɛɛ hali ni muso bademacɛ dɔ ka wele cɛ i badema façon ɲuman de bɛ a bɛ facɛ kelen bamuso kelen ma i kan ka ɲɛɲini kɛ mais fo ka taa keleya se o niveau la o ka jugu dɛ mɔgɔ bɛ keleya parce que ni mɔgɔ ma keleya problème bɛ yen ni cɛ ma keleyara i man d'a ye ni muso ma keleyara i man d'a ye mais n'a danna tɛmɛna a bɛna kɛ ni jigiri jugu de ye n'a ka ko kɛ hali n'a taara lɔgɔ la n'a mɛnna ye ko nin ko bɛ cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ a tɛmɛna dɔ de fɛ a b'i pɛrɛnkɔrɔ ka muso kɔnɔ i b'a ɲininka fɔlɔ et puis kuma ka mankan wuli fan bɛɛ to la deni commencé ka cɛ ka fani filɛ yɔrɔnin bɛ cogo min na est ce que yɔrɔnin fɛn min welela est ce que rouge à lèvres tɛ nin ye mun le ka rouge à lèvres se nin yɔrɔ nin na problème sɔrɔ
walima a b'a muso filɛ ni bɔlen ka taa sɔrɔ i la fani ju kana fani changer la dɛ ne ka fani changer k'o bɛ ɲɛɲini daminɛ n'a fɔ k'i kana kɛti kɛ mɛ an kɛti tɛmɛ kojugu o bɛ kɛ sababu ye ka na ni problème ye donc n'o kɛra dɔrɔn cɛ bɛ sɛgɛn ka tɛmɛ parce que a danna tɛmɛna walima muso bɛ sɛgɛn ka tɛmɛ parce que keleya danna tɛmɛna donc o bɛ kɛ sababu ye ka kanu bɔ an ka furu kɔnɔ i b'a Alahu Taala ko wala tajassasu wala ka ko sobi fo ka ko a bɛ kɛ sababu ye ka problème na après laban min y'a mɔgɔna ye o kɔni o ma nɔgɔ dɛ o de fana kasiba ka bon o ye mun de ye ka sɔmi ɲɔgɔn ka dusukasi ma ɲɔgɔn ka sɛgɛn ma c'est à dire k'a lɔn k'a fɔ ko ne cɛ vraiment lɛrinin na problème dɔ b'a da la walima ne muso ni problème dɔ b'a da la ka sɔmi n'o ye c'est à dire o bɛ an b'a sɔrɔ yɔrɔ dama dama na a dɔ ye min ye ni cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ sɛgɛnni ye o waati la cɛ sukolen don sɛgɛnni ni ka sɔmi ne ka fɔ vraiment ni cɛ sɛgɛnna a hami kan ka k'i la o tɛ waati min ni problème bɛna fɔ cɛ ɲɛna ne yɛrɛ kɔrɔlen na cɛ sɛgɛn n'o hakili sɛgɛn n'o o waati la i bɛna dɔ fara ka sɛgɛn kan i b'i jija ka sɛgɛn min b'a kan gɛlɛya min b'a kan hami min b'a kan i ka kɛ muso de min bɛ dɔ bɔ a la i muso sɛgɛnna de i bɛ taa sɔrɔ a lasitɔ de bɛ muso caman bɛ yen n'o ka kɔnɔ ta i b'a ye k'a fɔ ko o comportement bɛ changer tuma dɔw la yɛrɛ a b'a fɔ ko nin lɔgɔ b'a la yanni tobili bɛ ban dɔrɔn o bɛ lɔgɔ b'a la a ko sisan ko n bɛ fɛ ka kerekete don parce que kerekete ka don ale ni jɛgɛ kolo ninnu ni jɛgɛ kunkolo ninnu o de ka d'o ye a ko nin lɔgɔ b'a la mɔgɔ min t'a balo cogoya ko ye walima a b'a fɔ sisan k'ale bɛ fɛ ka to de tobi yanni to bɛ mɔ dɔrɔn o kɛra lɔgɔ b'a la bon ale ka kɔnɔ ta cogo bɛ o ye ten ko tuma dɔw la a bɛ taa jigin ka t'o lahala kan donc tuma dɔw la o waati kɔnɔ muso comportement bɛ changer fo cɛ y'o lɔn i sɔmi ni cɛ i muso ye quoi k'a lɔn ko non a ka comportement min ta nin de kosɔn c'est que kɔnɔmaya de kosɔn i n'a fɔ bana b'o cogo la i cɛ man kɛnɛ i ka kan ka sɔmi n'a ye i ka kan ka hami n'a ye hali n'a a kunkolo b'a dimi na i ka kan ka hami n'a ye i b'a ɲininka a bɛ di i kunkolo sumana wa a bɛ di i bɛ taa fɛrɛw ɲini i b'i kibaru a la a b'o cogo la fana muso fana bɛ ten ni muso man kɛnɛ a bɛ sigi bon kɔnɔ lɛri kelen a sigi na ɲɛ t'a cɛ la lɛri fila ɲɛ t'a cɛ la lɛri saba cɛ sigi b'a ka te minɛ donc a dusu ka sigi kojugu a bɛ comportement dɔ kɛ nkɔrɔ min man ɲi a sigira ka sigi cɛ tɛna ka na ɲininka tuma dɔw la bana ma se cogoya dɔ la kɛ mais ɲɔgɔn kɔrɔsigibaliya kɛ u bɛ dɔ fara bana kan a bɛ i n'a fɔ sisan banabagatɔ taara dɔgɔtɔrɔso la k'a sera yen dɔgɔtɔrɔ ye k'a maltraité tɛmɛ ka sigi a fɛ tɛmɛ ka sigi a kɛ tan o dɔ bɛ fara bana kan kɔrɔ mais ni dɔgɔtɔrɔ ka banabagatɔ minɛ ka ɲa k'a hakili ka ɲa k'a kɔrɔsi k'a jate minɛ a sigi yan ka ma bɛrɛbɛrɛ o bɛ dɔ bɔ yɛrɛ bana gɛlɛya la donc an k'an ka sɔmi ni ɲɔgɔn ye bana fan fɛ a b'o cogo la ni dusukasi ka dɔ sɔrɔ i muso facɛ banna a bamuso banna a kɔngɔ dɔ banna dusukasi nin de i bɛ kuma fɛ kana sɔmi ka kumakan ɲumanw f'a fɛ walima a den banna i fana den de banna i fana bɛ kuma ɲuman a bɛ ɲɔgɔn dusu lasuma i cɛ ka mɔgɔ dɔ banna dusukasi nin de a bɛ kuma ɲumanw f'a fɛ a bɛ ɲɔgɔn dusu lasuma yala dusukasi ta ka k'i ka dusukasi ye yala nisɔndiya ta ka k'i ka nisɔndiya ye cɛ dɔw bɛ yen n'olu ka hɛrɛ sɔrɔ u t'a fɔ muso ɲɛna parce que muso dɔrɔn de bɛ nisɔndiya la muso dɔw fana bɛ yen n'olu ka hɛrɛ sɔrɔ u t'a fɔ cɛ ɲɛna parce que cɛ dɔrɔn dɛmɛ nisɔndiya na muso dɔw fana bɛ yen dusukasi bɛ fɛ k'o faga o sigi nin o tɛna foyi fɔ cɛ ɲɛna parce que n'a ka fɔ cɛ ɲɛna cɛ bɛ dɔ fara kan e tora nana na dɛsɛ 1000 bila o ɲana o n'o b'a fɔ k'i bolo bila nin de lɔnkɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛna bɛn tuguni o ye hɛrɛ ye walima cɛ ka bolofɛn dɔ tunna a kan ka wari min ta ka taa bon sara o tunna walima bɛnkannaw bila ka k'aw minɛ
vraiment ne yɛrɛ n ka wa wɔɔrɔ tun kan ka bɔ sira vraiment o ka o bɛnna kan ka minɛ o bɛnni kan dɔ bɛna sɔrɔ a ka ɲi dɔ bɛna sɔrɔ a ye gɛlɛya dɛ ko o bɛnna dɛ i ka sigiba min kɛ ka wari sɔrɔ dɔtiriw tɛ ten sabari dusu suma n'Ala Taala sɔnna dɔ bɛna sɔrɔ c'est à dire kuma fɔ cogo ani ko ta cogo bɛ k'o la nɔgɔya quoi donc o de ye ka somi ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn ka nisɔndiya ɲɔgɔn ka dusukasi donc ni tun ye ko ye mɔgɔ ye Ala ka min nɔgɔya ye k'a lase aw ma o la an b'a deli Ala Taala fɛ min fɔra ka baara nɔgɔya ne ani aw ye Ala m'o kɛla donc n bɛna kuma laban ni min ye an bɛɛ bɛna bɔ yan bi an bɛɛ bɛna taa so kɔnɔ donc bɛɛ donna kɔɲɔbon kɔnɔ bi ile min ye cɛ ye a kɛra komi ka furu kɛ bi de ile min ye muso ye a kɛra komi i furula bi de a ye taa ko repara zero n'a taara sɔrɔ problème bɛ min yɔrɔ min na ni problème bɛ min na a y'a jija a ye sabari kɛnɛ nin kan a bɛ se ka kɛ cɛ dɔ na muso bɛ yan a bɛɛ ka faamu ni min ma faamu an k'a labɛn ka kɛ carnet dɔ ye a bɛ yan n ta bɛna dɔ dilan bɛɛ ma i bɛ jija fana a kan enregistré la a vidéo fana bɛ yen a ye taa lamɛn ɲɔgɔn ye a y'a filɛ a b'a nafa sɔrɔ mais bɛɛ y'i yɛrɛ la si kɔ k'a yɛrɛ juger problème b'i ka côté min na i t'a labɛn problème bɛ cɛ ka côté de la a labɛn problème bɛ muso ka côté de la a labɛn la n'o kɛra ile ka furu bɛna yɛlɛma sisan a bɛna laban dusukasi mun tun bɛ yen sinon wallahi hali ni diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo mais ni ɲɛsuma t'i kan furu kɔnɔ c'est zéro mɔgɔ caman bɛ yen nafolo babaw b'o bolo étage babaw b'o bolo mobili babaw b'o bolo mais o bɛ ɲɛbolo ile fɛ ka sababu kɛ i ni muso ka di donc ko ba de quoi donc an b'a deli Ala Taala fɛ ka baara nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen Ala m'o kɛra wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh